O te whatalo whātu i le tunu une nei tai au fōu, wha mā lō le fōlau manuia. O le si whongo le lau mua le amatari fo ilana tautua. Tai au le neo le aso whareile New Zealand, le aso 5 November, tausanga e lua afe, lua sifutasi, talo whalawha. Ia e alo maia, usi maia le whaafonga o le tātou sānu ngā lotu o le tai au nei. O le ataita ia lea e le sunga e le whaafenga Reverend Talafose Yuli, mai le kālesia me tutisi Samoa, nai nai lo hata. Ia usi maia le whaafonga. Ma lor folau, ma lor fitai fe au le nei vai aso. Tai au matango fie i le pule whaasoa tapa au le lang. Ai o mai a tātou tāpua i le tua. O le tāpua inga i le tua le tamā le alo ma le ngang po i. Le tua e. E le atoa le nei whai ngā lotu pe au noa monua nganga. Fio mai o e nganga po ia. E moni ailo mātou wola tāpua. E sōl suafa o te tālo atuai. Amen. O la tātou pese le vi inga i whāsifu mal whā. Whāsifu mal whā le vi inga o le tua. Amen.
le tusi faitau mo tātou le nei aso. O mai le tusi a teo nome ma tā upo e sifuru ma le lima. E te faitau ina mai fai upo mua se ia whaangata i fai upo e ono. O a fionga pa ia le atua. A o oil tau sanga e fitu e te fai ai se whaasa o le tonga. O le winga fo i o le whaasa o le tonga le nei. E tai tasi tangata e watu mea wa ai tā lafu mai ai le lati tua oi. Nati tu fua atu i ai. Aua ne i whau atu o ia. Ia toi au mai e le lati tua oi polo na uso. Awa e ta ua lea o le whaasa o le tonga a Iova. O stangata ese e te whau i ai. A o lau mea ua i lo uso e te tu fua atu i ai. Ina ia le ai se tangata ia te oe e matiba. Awa e matua whaamanuia e Iova le nuu mo fo ina mai e Iova lo watua ia te oe. E whai mau tofi e te maua lava. A whai lava e te matua whaalongo e le si ufofongo Iova lo watua. Ia e ana e whai ai nei polo inga uma lava o te whai atua ia te oe le aso nei. Awa ua wha manuia oe Iova lo watua. E pei ona ia whetalai mai ai ia te oe. E te avatu fo i mea i nu e tele, a e te le no atu. E te pule fo i nu e tele, a e le pule mai i la tau ia te oe. A manuia mai le tua i whaitau wina o la nawhionga po ia. Mai atu mau ia te ia, lona vi inga. E o i le whaavavagu. Ole, manatu au tu o nei aso, ma le tus whaitau aso le kālesia me tutisi. O le loto whaamangalo o le taulanga sili lea i le atua. O le loto whaamangalo o le taulanga sili lea i le atua. Tala no le tusi whaitau i le tausanga whaasapati. Po le tausanga lona fitu. Na whaatonu wina i le atua i Israelu. O le tausanga le whaasa o loto ai whanua. E le to e sele ai tu wantu mo e matitiva. O mea e tutoi mai ai manu. Le foi o mori mauri tu whaitau o le nei tae au. E whaape nā i tangata ai tāla. E whaasa o loto ai foi. A whai e o atu tau sanga lona fitu e lei uma o na tutongi. O na mangalo lea e le toi tutongia. Ma o le polo inga e tusa ai le Israelu. Ma le tangata ese. Le tā o le numero fitu. Po le numera ale atua. Ma lua i aso e ono e malolo i le aso fitu. Ua whapena fo i tausanga. Ua whaasa ampati le tausanga lona fitu. Ma tā ua ai o le whaasa o le tonga i ova. O le wha moe o le atua. Aua ne i aise tangata e mativa. Lona winga ia laumutasia Israelu i manuia whaasoa o le atua. Awa o manuia la tau te maua i kanana. O manuia na ta pena e le atua. E ta tau ai o na wha maafola lima i tangata mativa. Male tangata ese. E ala i le tausi o le tausanga whaasapati. E wha mangalo ai ai tālafu. O le wha manatu a Mose. A whai e tausi moola ai Israelu. O le a wha atupula ia e le atua manuia mo i lātou. Lātou te avatu, mea i nu e tele, ai lātou te le no. Lona winga e tamau a inga i mea uma i leise mea mativa ai. Whai mai e pule i nu e tele, ai le aise nu e pule i lātou. Ata manino o le saolo tonga. Whamanu i anga e whanau mai ono le alofa. O le whiau lea le tala le lei. O le loto whamangalo. O le taulanga sili lea i le tua. Tali tonu tātou te lo whati noa le tausanga pasapati. A o leo whamanatu mai. E iai le whaasa o lo tonga ioga. Ina ia aua ne iai stangata e mativa. Tātou te tali tonu. Tō se ngaruenga le lei tātou te whaia. E maa lia i le sila whanga le tua. Tala nore polo inga i ai tā lafu. Male tau sanga whasapati. Au te tali tonu. O le taimi lava tātou te fōa i eise mea ono le motivo o le tangata. Mo tātou whaatino le polo inga io.
Wa o tātou fōai, e fe soani le mafatia o le tangata mativa. Fōai e whaasa o loto, lea tangata mai lona mativa. Tātou te re whaantari fōi, se ia a tō se tau sanga whaasa pati. E sa pati aso uma, pe a tātou whaia le lofa. O le taimi lama tātou te fōai ai ono le mativa o le uso, mativa o le tua oi, po ai lava. O tātou whaia le fina ngalo o le atua o le alofa. Maa o le taulanga sili lea, ngaluenga o le alofa. Ngaluenga e sosoani ai le tangata o mafatia. Ngaluenga, pasa o loto ai, se uso o mativa. Alofa i le atua, ma alofa i tangata. Ia, manuia tele, pe au o le neiva yaso, manuia foi le amatanga o le whainga taulanga le sinoti le aso atai ao. Ona o Yesu. Amen. Tātou whai uli talo. Le atua mama nai. Ta maa oi o le whaamavau o le li o le file mu. Le atua e whata alise ro alofa. Ai te le ngese lo to sa i lau whanau. Nei tai au whaafitai o manuia fe au mga luenga o le neiva yaso. Whaapea mātou whanau i whalea o. Le tapo inga madua ta mama tina mātua vi ia lo wanga le lei. Whaafitai lea tu nuu au mau mga lue ai. Lono file mu mo lon si o manga wa te pena. A walo mātou wola i tino nei. Manuia le kale sia kerusiano malano moni mang. Sanga wha amalo sia pea lo mātou wola whaatotua. Mātou te le wha ameo i whaingatai tupu lo mātou wola. Toa i or soifuanga mātou te mautino ai. O loo soifua o elo mātou tua. Whaftaia wa fionga pa ia. Le tusi o lo iai tala o lo aloftu noa. Whaftaia le ngaluenga mana alua nganga. Whaatonu i mātou i mea le lei hao na mātou whai. Whaftaia e sukeriso mo le whaoltanga. Le sa tauro ino sia na e tapena i whaoltanga mo le tangata. Tu mau pēr le vi inga i ate oe e whaamawai. Ai le nā tia ni o mātou leanga. Oi mātou lava o se whanau to i lalo. Maria lo fina ngalo whamangalo li fonga i nei au. Whamangalo lo mātou o e se so o maoe. Whamangalo lo mātou le whamao ni fe au matiu te wa totofi ai lo mātou o. Whamangalo pe a whai o mātou whaalawe lawe nisi o fia sa ili mo oe. Whamangalo e kale sia kerusiano. Pe a whai o le antangia le tala le lei a mātou a mio. Le lalo langi fe mātou wai. Ia mangalo i lo wolofa. O mātou whātua i le toto malingi o Yesu Kiriso. E mamangalo ai o mātou whāle tono. Ai mātou te whāno no manu. Whāmol mole whāmanuia fe au mga luenga o le nei aso. Whāpaolo ao i so se ala e saunga re mu ai lo mātou o. Whānau i whale a onga. I ola a o ina. Ma ia ola mātatau i ante oe. E manu ia ai o lātou lumana. Tau sia ta mama tina matua. Ma lo ina o lātou whaiva tākua. Anga lelei e ka le sia kerusiano malanu mōli mau. Mau a upenga whare nganga e tā lai ai lo fina ngana. Mana tua i talo sanga i lātou uma o i maota ngase. Pea lantali i asio wha mole i ai lau wha malolonga. O atu lo lofo i so se tasio mo o mia se fiso soani. E o wha no ono o lau wala upo ia. Wha maise loa nganga mo i lātou. Ia iai o manuia nei atu no. Nan whainga mālo ma non si o manga. Ia walo mātou wola i tino nei. Ia i lau e kāle sia i whainga taulanga nei masina. A o ina i mātou ia i loa na whai taulanga mo oe. Wha manuia lea la leo ma lea waunanga. A o ngā pēa na polo kalame a wase manuia o tangata. Wha mai wa a fia aile lalolangi. A o ngā pēa sa i ringa fo mai e ala mai ailo wolofa. Vave mai se aso e ave e se ai sa. Ai mātou sa o loto e peo na māsangi ai. O leo lenga lea matatalo e alatu ia Yesu Keriso le li mo le mātou whaola. Ua o le matatalo toai tu mau yo mātou lunga uma le loftu no oe le tua tama le alo ma le ngang pa ia. Mau mafuta mai mātou nei o le whaavavau lava. Amen. Amen.
na ua whafonga le tunu o i le tātou sauringa lotu o le tai o nei, e me se fōle ni vai aso atoa, whianga i eile sunga le whawhengainga i a Reverend Talafousa Yuli, mai le kālesia me ti Samoa i nai no hata ma tātou sauringa lotu le mele, i le nganga lawa le whawhtai mo le whamalo, i mori atu le sunga le whawhengainga, malo lawa tā pena, whawhtai mo le ufolo le atua le vai aso le mātou talo, whamanui atu le atua lau sunga mo le whalitua, me swe ta penanga o le sauringa pa i o le tua le whaunga le vai aso whawhtai te lava. Tai mi leo sifuru walu minute o te enen fitu, le vi ingo le tua, ia, si mai le whafonga. So far, far, money, in the
tangutu male peai, ole Samoa mo Samoa. Oi panga, oi se mea a whaingata, ua peia le taua lunga o manua, se whai ni ai o mali e toa matawha. Oi panga, oi se mea a whaingata, ua peia le taua lunga o manua, se whai ni ai o mali e toa matawha. Vai vai salama singa le ngatai tele male tamasali ole tuia male tuia tua wasasa ole tata ai mai lua samali toa masatu poa tau sia pure mato vai vai salama singa le ngatai tele male tamasali ole tuia male tuia tua wasasa ole tata ai ngai lua samali toa masatu poa tau sia pure mato solo wata pe papa wata le timunga wala sa wata fe ale tawa fenga se tonto le la wala se le male masinga lo fasa moi le aso ponsa e tu bera ilunga ta pua puanga ta lo sia tai sia le la le ulangi solo wata pe papa wata le timunga wala sa wata pe ale tawa fenga se toto le la wala se le male masina ta lo fasa moi le aso ponsa e tu vea ilunga ta pua puanga ta lo sia tai sia le la le ulangia
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso wharaile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Alo whaftai, tautua si whonga le na mua, le kutai au mātango fio le aso whareile o tātou lia ma lol for lau, ta tonu lava, sa manuia malo longa o le pō, ma si whulto telo le tātou tunu. Ia e ngālu lue, e whai ngālu wenga, ia o le melea, e leu tātou taunu umai le whai ungo ngālu wenga le tō tele, le whai ungo le newa yaso ma o ngā le whanau. Whaftai lava i le atua i le ona mana malosi ufo ina fo i le soifua le lei i ate oe, ia lo maua fo i le malosi lei tū, ia por tato o foi ngalu nei o melea ia ta lofa lava sunga fa fe ngai ngam fletua ia o tupu mai o le tunu ia o fale tu matau sa o ma le volume ma no se le tunu ma nei fa nau ta lofa to foi ni si lo tono le fale mai nei matua i mota o tausia le ia yo to fa fe lo i tu foi na to lo i fale pui ia o le au ngalu lu le wa matanga lu ngol lita ia ma lo fa malos ia e fa felo i tu fo i tatou paanga umala valo mau me tautua ia tunu mau lungo le tatou Facebook live lungo le tatou app fa pe fo i tatou YouTube channel ia fa tai lava mau tau voi nau a subscribe ia e mena le e tu ala lo toi foi e le tatou YouTube channel le Samoa Capital Radio channel e na lo tanga o mi fa mau na subscribe ia tatou fai paanga lea ia pe Veo foi o spa angal tanto ni tio so stai mina vai online tatu tautua ia fa mana tua ia o na wola ia mena le ia fa ftai tele lava mo to na umana o mi tama fa mauna
ia e le o la foi le tautua le tatu ala leo e to tonu le lau mone o le tasi ono tesi ma le tasi famo ia o te le lopo o tase fia i le tau atunu o ni usila nei le ua toi lua suru ono minute o na tale o le valu ia le huta pena mai tatu al fou i le tā o le valu mo le sili fia i le tatu atunu o le pese whaleanga nuu le na umanei atua na tatu o le pese le o le mau ia o le nuu le o le uru moenga le au mai le pese ne o levan au mai foi si levan au mai e si fa tua le pese ia te ia ale fa to a maua le vaenga o le computer sa te we le la wa matana tatu i tu la le umi le pese ne ia na we fa fonga mai si fonga mali o nei to ina yaso ia pese tu wa ia me voi la le fa tai to i foi e si fa tua na au mai le pese e fa nga to foi le tatu li tio fa tai tele lava ia le la fa fonga ile tunu ile vai ga mua al pese pe no foi atu e tu la umi ia o le la fa nga solo tatu por kala medita nei ia malu lava ia o istai mi e lui tau wina al fo la ngai me tupu ia e fa tai ile li ia na te o mai al file mo lo fina ngalo mo lo to ia fa pe foi ia te fa lo tu ala mo o li tono tinga pedale ia lo ia yo faiva le yaso ia mo yo faiva ia la to la nga lu lisi ia por fa na la o ia onga e mes volta po inga le matua ia inga msunga fa finga ia no ia la utu tapo inga le yaso e le fo al faiva fa na o sa mo fa mo ko masani ia mes fo ona fa na ia onga ia o te manato to telefoni ni sol tato pa anga lo mo tau tu ai so sei tu la langi ia me se la foi Samoa Australia America Samoa so sei tu ni usila nei ia America ia ma lo la vale sport ni voi tai au ia o lo fa lo mai ni si va anga le i Queensland ia o le si va anga le fa lo mai i Augilani i fia foi le ngo i Papakura ia ma lo la vale fa tai ia ma le to tele o tato ia o lo fa lo mai e to tono ni usila nei e me se lava Wellington e o le ato e fa fonga lai le vai nga lona lua o le pese nei ia nai to ina ia so a ia pe o no fa to le pese o foi si leva ia o la fi anga lo moenga ia o le lai fa fonga mai le si vai nga nei ia smell fa fonga sila mai a fo kama se Sila
O le pese whalenga nuu o le nua whianga foi o le moenga tuai ia o le tofa ia umanga pau o ia le na whatuina le pese le nei. Ia o lo tau mate le vai tau ia o lo ita tonunga po le ono sfuru mo le tu tau sanga te luai ei le pese tuai le anai to ina ia po le whianga le moenga tuai. Ala whatuai whamiria tu tai au ia mio foi tai au isi tira ia tuli fumono tuli fumono whafome au glani lo fatu. Ma to tele le tatu tunu leo mai mo mai ma to le tatu Facebook ma le tatu YouTube channel ia mis fo lungo le tatu to nei fa pel tatu ano fatu po kala fa tai tala le tau mo le tai o nei mai le fa fonga o le so e fa malu le aso nei Wellington le aso tai o le fo lingo mai e nai timu va ia le mata line isi o taimi o le aso sai langi le tau fa pe fo le aso fu ma le aso lua langi le tau kapiti ma tu fa nui mata naki e fa malu le aso le nei to uluti munga Marlborough taupo Hawke's Bay ma waiwa rapa. Maulano le fuole malulu fa mawina lo idu no ta uolo i se fulu i le no ule o Marlborough. Ale ea ma fanfana ua luas fulu le maulunga o fa mawina nei Taranaki. Sfulu maliva lo i whanganui. Au kilani le so, ia le foi to uluti munga, ia mawasua vai fa popo mauto. Wale
masani au kilani o lo tau mawhanwhana ia a matafoina o te uti suavai ia le lai whaaputu suavai ia o atu ta whaonga le Christmas mele tau sang fōlo lava suavai mo whatanoa au tau au kilani ia ua sa i au tau pe atemo ia whaafutai o nau whaapopo suavai Hamilton ia tau rufo iti munga i le so ia Wawai atu fōle motu i saute langi le lei, tau tu tele o vai ngore motu i saute, au fia i Vekako, Dunedin, Queenstown, Maklai Estete. Wha malu le tau i le pito i lunga i ene le soni motu eka, ia Blenheim manu umalo o ia ina, wha malo fo il whaafonga mai. O leo te lenga o leo tunu nei aso e fōringa mai ma tele i na timunga le motu i matu nei, mwha malu, o le motu i saute o le pito i lalo o le motu i saute le ai langi le lei i le tau. O pia i le aso nei e to uru nai timu, ia luas furu valu fu le ea vevele lufu lima le ea mawhanwhana. O le angoto i fōle lai le so Wellington i le iwa minute te elvalu nane le fiafi. E oso ele la tai au i le ono minute i le ono i le tai au a tai au. Wawai fo i lea i le fu le malulu i Wellington manu tua oi i olo oto mai le iwa ma le se fulu. E mawhanwhana o ia disfulu luanga i lunga disfulu ma le wha. E ona se e mai ele tūlanga o le tai mo le au whangota le nei aso, ia o lapta inga lava whautuanga mo le au whangota, utua nā le saonga le mū, ia me sifo i le tūla whono i al tātou tunu u nei sala seisi. Wellington e pē le tai i le lata i le sifulu lua i le tai a awau le nei, sua le tai i le ono le fiafi, to i pē le tai te o sifulu lua nā nei le pō. Podi lua, ia o le sua le tai le afo le sefulu le tai o nei pē le tai le afo le whai le fiafi to e sua le tai i le toi e sefulu tonu minute i le sefulu mle tasi i le pōna nei. Tala le tau mo le tala o le tai, ia mo le au whangota, ia lui o tō whaiva. Mo la tō e lafo tupe i le so, ia malo lava le anga leise o tātou o tunu. O le tupe Samoa le ua tā la fitu sefulu mo le ono sene i le aso le nei, tasi tala New Zealand, ma ula o tupe Samoa e tā la fitu se fulu ma le ono sene. O le tupe Australia iwa wha sene, tupe fiti ia oro o iai nei i le tā la wha sifulu lima sene. Tasi tala New Zealand, maula o tupe Amerika fitu sifulu sene, al tupe Samoa tā la fitu sifulu ma le ono sene. Ia, nuia la foino lau se leni le yaso, wha malofo i whaftai le anga le lei si o tātou tunu. Ia, tātou usoso mai na vano wha mianga wa soifua. O ila vana soifua na yaso, ia lo avnoa peta to i meli, ia pe afia mai ni wha manuianga o lei foi tae hao, ia nei la so limo Novemba, o lui e tele lo wa soifua, ia pe afa pea o nei lo wa so whanau, ia lo te sia ki atu le i meli tae o nei, ia ilo i stato as whanau o iai, ia manuia lo wa soifua, o popo ile tuani stau sanga stele mo oe. O le tusi fai tau mo o ena soifua nei aso, ia ilo was whanau, ia lo maua lea i le tusi e Peru e se fulu. A lona fua i upu e tolu sifuru ono e whapea. Ua o ngai ate o tolu on sai. Ina ia maua e o tolu mea na fola ina. Pea uma ona whaia e o tolu fina ngalo le atua. Ua o ngai ate o tolu on sai. Ina ia maua e o tolu mea na fola ina. Pea uma ona whaia o tolu fina ngalo le atua. Ia lo whamalo sile mo o le yaso. Whataua non sai. Ia vai atu i. O le whai ngal fina ngalo le atua. Po lo ngalue i le fina ngalo le atua. E tauna ia o non sai. Ia le ufola me le taui. E pio le vai vanga nal fo upule i o le vai ngai tolu. Ia o le whai ngal le fina ngalo le atua. Po lo na whatinonga tauna i non sai. Ia mauti noa lo i le tau i pio le fola mai. Manuia te leo tau aso i fua. Al pese nei ma le whai isi. Wha manuia i o tau aso i fua.
ne sau fa'ala ititi le la le le o le fai fai isi awa asa silau mate te fai atua e misi e fa'ili ua tata mai wasisiva o tangata masa asa amai a ole au ai ava ua tusi lima malato fa'apea mai mai ole pese fo ile ai fia tele i ai o tamaiti tali ole fa ili ai fo ole kamoni mai baby ole mea mali e te fia atai le tu pale a otina fa apea lava o ilato wasi fa atoea e ai ua ora ila ma ile tifa mai ma pesili po ofea oi ai le siau ai sau ole tali ua ai uma elefanau ai sau ole tali ua ai uma elefanau Ia talofa lava usimail whaafonga o le vavai le itala fwe o mena tupu lalangi nei aso o tātou aulia le aso 5 o Novema. O le solta usanga e tasiono o 5, tasiono o 5, o le tangata le suafa ia Kai Fawkes. Na loka ina i le aso nei pe na pue ina i lalo ifo o le palemene, po le fale o le palemene a Peritania. Ia mana tua fwe o le aso 5 lava o Novema i tausanga uma. E whai ngoa ia me whaapapai e whai lea tunu ata o Kai Fawkes. O le ngoa na o tangata na tau whai e whaapale whale o le palemene a Peritania. I le vai tau le tasiono o 5. O le aso tonu ala nei na loka ile li ina maua iloa. Ia i Peritania tausanga tasiono o 5. O tausanga tasi valu tasi le aso nei. Pe ama le afe ono se lau leo leo ma tangata na fiso soli. E tau fo i le whaafita uli wa tupu mai nei tau naki. I le tau mwhai o tangata te e ma tangata Māori. Ia e whaasanga tau pesi i tau o i tangata Europa i wa avea o lato ele. Na tupu i le sol tau sanga tasi valu tasi. I le nuutonu alea o pari haka i Taranaki. O le sol tau sanga tasi iwa whaasfulu na manu māloa i a Franklin Roosevelt. I le tofi place tene. Ia o le manu Amerika i whaatonu ai lea. O le sol tau sanga tasi iwa whaatasi. O le taimitonu alei na maua ai e le malo Japani po o fita Japani. Le whaatonunga mai lo na malo ia o so whai loa Pearl Harbor i Hawaii. Tau sanga le tasi iwa whaasumaltasi. O le sol tau sanga tasi iwa wha. O le tangata pito sili lea na matua. O le aupanga o le super heavy i le fusuanga. O manu malo le fusi ala langi. Tangata leo George Foreman. Fast food malima o le tausanga. Ea na whaia ina ia Michael Moore i le tausanga na tasi iwa wha. Fusuanga na whaia i Las Vegas. O le sol tausanga tasi iwa na wha maa vai aile coach po le whaia aonga le All Blacks i le taimin na o John Hart i na ua le manuia tau whai ngā Amerika i le ipo lalangi tūlanga wha ai. O le sol tausanga e lua afi maleono na wha asalaina i le oti le tangata le o Saddam Hussein ia pena mai e whaatonunga le whaamsinonga maulunga Iraq sala i le oti. O le sol tausanga e lua afi sifunu male lua. E lua sifunu male iwa i la tau na ngā lulu e le Pike River e le moto i saute ia le ana whaina i le so. E le tausanga le na e lua afi sifunu male lua. Ia o mai le so, ia lo talo pena ia inga. Ia vave mai si aso la tau te wheloa ia i matino mali liu. Ia po to inga o i la tau ina mali liu i lusi sifunu male iwa. Tatu tala ia to e maua le whapoponga le taimasani whaftai lava.
O le whawhonga le tautua si whonga lau mua ni teimi o le tae ao. Ia, maa li e fo i o tala o mena tupu lau langi ne yaso. Ia, le na ta ua le tausanga te siwa iwa whaale sa. Man malo le tangata leo George Foreman le fusu anga na o tangata matua leo malo le fusu lau langi lau panga mafa. Ale maa li e fo i o tala anga o tangata lea. Ua le ufitus furu lua tausanga le teimi ne. O wa ai isi ana whanau. O lana whanau ia tu ia la teine o ka fa na ulta tale tu no wa al fa na ula tale i le la fieta no la tama tasi le tama mo so fa ya George Foreman le tolu o le si tama o George Foreman le fa o le si tama so fa ya George Foreman Junior o le si e ngo ya George Foreman Leono numero 1 o le si so fa ya George Foreman le lima. Ja, o George umai ngol fa na tama tangata. Maari e foi. Maari e foi ngol fa na o tangata o George Foreman. George Foreman le lima lesi, o le fa lesi, o le ono lesi. Ja, o le tolu lesi. Au tele lola po, ja, George Foreman Junior lesi. Tele lola po feo ia le lua. Loinga la, lengo George Foreman mua ia. O George Foreman Junior lo na tali ipi le matua. So lo ye George Foreman lo na tolu ia po le rile numero tolu. So lo ye fa lima maleono. Ola. Tu sa le toa fia. To lima fa na utama ingo uma ya si osi. Lo po si osi la nel fatto il pesi e tio fai lu. Lo fatto il porco la mia. Tova ai fo itala o mena tupu la langi ne yaso le tal fa sol pito la langi sa mo la vai. Pe o le te maua i wha maunga o le aso tonu le nei le tausanga e tasi valwal wha. E le i no fua i eina i to ina o tātou tunu o i le tau mawhai pēr ia maua le sa o le tonga o tātou mai a si amani. Ia o le sunga ia mali e toa lau pepa. O ia na o le tupu o sa mo le temina. O le sui au le malo sa mo po ia na sui tupu. O tu ia ana tupua tamasese titi maya. Mamatai e fast full ma le valu. No ingo le tupu, ia ma le o le au, ia po le tupu foi, po le ia ma le sui au. Ia mamatai e fast full valu, limas full wa ila tau. Na sai nia se le petition, po le tu sai ngā lima. E watu ai le tupu tamai tai o Peritania, le taimina o Queen Victoria. Pe mawhaio na avea sa moa makolone a Peritania. O ina na fefe isi a mani le taimina e ngai o inga tau, ina o le tātou tunu. Talo fai, ia, ua malo loa tu tunga mau. Ia, o le nei ua sa o loto si o tātou tunu. O le ua lata i le ono sifuru tau sanga. Talo ona sa o loto. Ia pe ona i tala na le vava ia toi fol nei aso. Ia, o le sila mana onga to ina na ave i le lato. Usani ngā lima lea. Pe mawhai ona fiso o tai afa pe wala o Peritania ma mau. Pe mawhai na ave ni usila e fiso o tai atu i sa mo. O le mela u tātou iloa. Na tupu wala. O le utato i lona isi a mani sa mo le vaitau na o le tasi valvan whare tu sile a le vaitau tasi iwa o le no ese ilom si a mani o turi ese Peritania ia a vatu loni usila la tu ia tato o le atunga la loni usila na tele le ole vevesi e le nofo tangata sa mo i le vole le finau le ola finau o le utato matua o utua a mo matua ia maise nei tua ana fia iso i fua na vaitau ia whaftai le tua ne ua o vai atu na tu vasa le ua ye le man malama ya tatou le vai tau lo tatou ya taria telefone minute fa formai vai fa fianga vai foi le time le tai alto tu asi fongo le moto tasi minute o le taria o le valo Ball.
So e whawau tātou pese la momu atu tātou telefou tāpinaina fo Savelina Kasiano le tai au ia usi mai al whafonga. Tala flaval whapoponga mo mo telefon me le si ufonga le lau moe Wellington e mo le nei tai au. O le asoli mau Novema lua whelua tasi. E se fulu fitu testimale iwa miliona tala se vai ngā tupe o whaangangal pule ngānu o porirua. E whaai GTA tūlanga la matia mai lolonga I Karehana I Plimatan e tolu ni vaenga na folisi atu I le komiti a le te puna korero a le pule ngānu I le asoa na nafi e le Wellington Water. O le ao fia li polo keti, le tele o nisi o vaenga e pe o le whaalelei o le vai tafe I lungo le Firth Road, mai si lavati nae, ui lea na ta ua le pule ngānu tu sa lava pe o le telele o se tupe e inivesi mo le fuafuanga, ai o le ale mawhai o na tau fia ato atoa I lo longa. O le te tele o ti munga I le masino o Novema le tau sanga taluai, sa lolo vai e le silia ma le 5 se fulu o fale, ma o nisi o ia fale o le whaalua po le whaatolua I leo na lolo vaia I te tono tau sanga I 5, sa whaatino le pule ngā noo. Se su enga ina ua mai a ia lolonga e sa ili ni me to tia e whaai titia I tūlanga mai lolonga ia vaenga o porirua. Sa aloa ia le iai o taira fiti Gisborne I whaalavlav whaafosei, ona o timonga malolonga talua ia silia ma le Louisville whai tū la, oa a fia ili te tele o timonga, ma na aloa ia le tūlanga le tūlai lua, I le awaulia na nafi. Na whaatonu ina tangata eno no foi vaenga maua la lalo, ina ia tāpena leo ese a o si isi I le maua lungo vai tafe. Na whaatolanga ina ni no whanga autu, mani whale le tū malo mō tangata le mawhai ona no nofo, ma isi o lātou au aenga whaapea mawo. Na tāpunia nisi o awala titele ona ulolonga le tū malo, mana mō tusia fo ile eletise ini vaenga o Gisborne, na tāpunia fo inisi o a onga o malai ta alo, ma sa fautua ina fo itangata ina ia whaafsota ile pule ngā noo, e li poti ia ilo longa pe amana o mia sefe soa soani. Ua tautino le minista o le atina enga wanga fsota ai Carmel Sepuloni, le whaafitauli o le mawhaiela na matanga luenga o nā oina whaamtalanga ma whaamaumaunga, pe to ofieta mai te olo I ainga ua afia lātou benefiti, po le hafo ile tūlanga o ngaunga o afianga, olo o ia ainga, e tu samalili mawhele au whainga o ainga, ma o le tele lava o Māori. Na le maua benefiti, talo mai le amatanga lo whaamai ile tausanga lua whelua sfulu, peitai, sa le imana o le MST e ta wato ile One News, pe to ofieta mai te olo o afia, ma o la lātou whaamatalanga, e ilo ta itasil whaita wafe o a lātou whaila, e mawhaio na ve sia le 5% o tupe maua tangata benefiti e lātou whana witi, ma e tele lava ina whaasala, ona ole leo o atu I a lātou wheloa inga, o le whaalinga Ricardo Menendez March o le so upola vaenga whaupwhaile Green, mo anga whasotai, e le eise se na whai e whana witi e ua whaasala I fua, ai o whaamaumaunga ia na ia mawaina, o lo whaali ele whaitau se lau o tupulanga I sifulu valo ma le sifulu iwa tau sanga le mātutua, o lo whaasala, po lo o a whaina whaatasi ma o lātou mātua. E to se lau tolu sifulu iwa tangata whauna whaamaoni ele vairusi to tono New Zealand le asoana nafi, to se lau tolu sifulu ono I Aukilani, ma le to olua I Waikato, to atasi Northland, pe ona whaamaoni ele mtanga luenga soifua maloloina. O le taimine e to ono sifulu whaolo tau fia I whale mai, e au fia le to sifulu lima I Middlemore, to olua sifulu lima le whale mai Aukilani, ma le to olua sifulu whai Waitemata, o le isi e to atasi, o lo ile whale mai I Waikato, o le tangata lena li poti le vai asane e whaapea, na malanga mai tū walu, ma whaamaoni ele vai rusi le asa sifulu tasi, talu ona iai whale whaanonofo e se ai e whaapea, sa ui ane I fiti, a o le itu lau ele I Aukilani, e o mai ana nafi, o atu le ono tesimale 1 miliona lau whaingo tui pui al COVID-19, ua mai ona whaatinoina I te tono New Zealand, ai ua whaali e whaapea o Māori, le ua pito sila na to tele ato lātou tangata e awhia le Delta I te tono o le ato noo. E whaitau vai aso ta atiele tino malio o sitina apu o sita maitai, a ole I maua muli ane, I te tono se whale nofo mau tutongi Wellingtone, e pe ona whaamatalaina e nisi ona tua oi.
na ta ua se tasi o whaamautu I whale no whamautu tongi I Dixon Street, o le tina pol tama I ta ilena maulo na tino maleo, e pe ama le lua se fulu mo na tupo na tausanga, ma e le talitonunga, na maliu pe ama ni vai aso, au le imawa I le awauli o le aso lua. O le whale lea e wa ai le ka inga ora, na ta ua lea tua oi, e te taulawa le ka inga ora, o na whaapopo ina pea lātou siaki mo le soifua lau le lei, o tangata nofo mautu tongi, na whaamaoni e so upo leo leo le staff e whaapea. Sa wala awina leo fisa o leo leo mo le amta upu le asolua, wawhaya Yesu suenga I lātou e whaapitoa, mo ia mata upu I tino maali leo, ele o le taimu mo leo tula I maise mata upu whaapea, I tutono Wellingtone. Ua whaalauloina I le meta le kampani o loo whaamatua I le Facebook, sana pola kala me wha, ni ona vaenga I langolango I inga luenga whaatustala I tutono New Zealand, o le whaamoemoenga o lea vaenga tupe, ina ia mawhai au nanga whaasalalau o nā tiae, mawhauni whaata ita ingo whainga whaapisi nesi tao laola. Na ta ual whaululunga o polisi al Facebook mo Australia ma New Zealand, o le ama whaiona au mai whaata se company, po whaalapo tupotonga is fululu e whaialo minga mai tu maa lo. I tau mawhainga e ati na eni whainga fō maa o ao, mai a I lātou ua lava o lātou to mai ia matata, mga lulu e whaatasi ini ta I ala fō, e una ia I le whaataula o langa o pisinesi le ngata itua a ulunga o le Facebook. O le asolua sifuluono Novema o le atali malo e le polkalame, I se whaatasinga mua o le Meta New Zealand News Day, e whaatinoinia o onga ua whaapitoa, mo au nanga uma o talala walunga I le atonoo. E silia male se lauturi Leona ta la ua fola e whalitupe whaavao malo mo polo keti mama. Pei ona iai le fono tele mo le suinga le tau le lalangi le COP26, ua mai ale fono sa malo a ita I atunu. E ua whaanga salo I lato whaawa wina whiutanga inga le ngā nuenga whainga tā, o le tāpenanga o au ilinga, o le folanga le na whaiei pale, ina ia mawhaiona tāo fiai I le tasi te simale 5 tikeri. Le mawhana o le lalangi, e se lau whase fulu tiriliona tala Amerika, le tau o aseta o fola, mo ia polo keti e tali ai le suinga o le tau, e whase lau 5 fulu lea whaingo whaalaputu potonga tau tupe, o lo opula ina whaatasi le whase fulu pasene o aseta I le lalangi, le wala tau fola e o atu le tau sanga lua fitolu se fulu, ua whaititia le kāpone o lo opua ina atu I le lalangi I le o, aina whaalia le polesile o le Oxfam Britannia o se la asanga le leite le beitai e le tau fia I whale tupe mai lo lātou inivesi I fossil fuels. Ta'alonga, o la whaamautu le au le Fiji Drua mo le taamilusanga o le Super Rugby Pacific o le luafi lua I Lennox Head I New South Wales I au se talia. O le vai sonei poto le drua I le Lake Ainsworth Sport and Recreation Centre leo le anu nofo matoleni ai mo le isi valu masina o lumanai. O le no whanga whaangalue ina ma umea ina le ofisa o ta'alonga le whainga malo New South Wales mai masani o Natali malo. I au alo whaavao malo matatonu lava o Australia. E le omanino po ofeo le avea mamalai au tu mo ta'alonga le drua mo le ta'amilu sango le lakapi supa. Na tu ua tama o lo nono foi fiti ma le pūlenga le Ionandi mo au Satalia, ma o tangata ua mai a umatu I pui e taunu I New South Wales e le mo umio na whaanono fo esea. Peta e te tauna mai ala su engolo COVID ma whaamaonia e le o a fie le vairusi a o le I taunu I New South Wales. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. O te toi whaatana whātu I le pa iolu tātou o tunuu, e lau whaafonga mo le mai mo foi, e le whaai ungo le niva yaso I le tautua le si ufonga le lau mua, tau ala mai I ana telefou mai Samoa, au si mai le whaafonga. Ua tari mai le whionga le minista o ngā ruenga māti na I te tele, le whionga o le fiti wā ai. Ua whaisi nau tele le whainga mālo taluai I le nā o le tupe mau mai le wā lele le antunuu, le ana tue au mai. Ai ele isi le sila tu toa ato ele saunga le mua le valele mo fe malanga inga pe ua ato toa.
Sau nole fionga o lo fiti se i meli, e sili atu le tā ua soifua o tangata nailo le tupe maua mai le vaalele. Na whaalia fo e le fionga le minsta, e o loo tele na wānisi siake te tau o na whaia mo le vaalele, a o le ilele matau ave se pasese. Mai o mai le teimile nei, e nā te le whaatangaina ma i o ina le awina mai o le vaa i Samoa, a wā ele i mai a siake o loo wha wau ina pēr, a o tūlau ili ele i le malai vaalele Brisbane, Australia. Tā o fwoi le minsta, e o fwoi le au whainga ruenga le vaalele, o loo wha wau fwoi Yesu esu enga ilo lātou to mai ma ngā vaa lātou te ngā lulue ai, e tau aveina le vaalele le atu nu upe a whai e au mai. Na whesiringia fwoi le whionga le minsta, pe whea na lele ane le vaalele i Australia, e nei a tā ua, e le aluane o le vaa i Australia, e le ia loa ia le avea o se vaa le atunu o Samoa po le taua o le Samoa Airways. Pei tai o le tebi nei, wa mai au na suia uma pepa ma restana o le vaa Samoa. Ta ua e olo o vaenga uma ia, e te tau o na suia mai lalo uma ai inga o le lanto Certificates of Airworthiness. E NOV siringia le minista o le vaalele Samoa le fionga le atunu o Wayne Fong. Kai o le saunga le mbu, e le saunga le mulu lele. Ko ele saunga le mulu me kau pupu. Ai afa pe on sai mai. Ele le ia tato fai mai ea. O ele nga for tato nau e mai me ia. Ia ai afa nei te pe al me fanga le fai follow nau le ia. Ia ai e manu ale pe. Yo tulanga tonu na le ye te mine. Sau no le fionga le minista ya le tinu e silia ma le 5 miliona tala tupe o loo nofo ai tala fo le vaalele le antunu. E awhi ai ma le 1 miliona tala e te tau ona au mai ai le vaalele. Ma le 5 miliona tala o loo ai tala fo le UTOS. Fantasi ai maisi tupe faalu mo le faangai o ina le vaalele. Sau no le minista e ui i le tele o feu i o inga ma se leni o loo vaava ai ai. O siaki fo i o le vaalele te tau o na ato toa, a e le mawhai o na toe wha fo i le vaalele, o na wamai e o na sainia pepa le restana le vaalele Samoa, ma le company na au mai ai. O loo wha o popo pea le mana onga mo seila Samoa, e ngā lulue lunga o vaala o loa ma meli i lau pasese. Wha maunia mai e le ofisa Cedar Company vaa Samoa, le fionga lau timu ia wele se vaa ai. E se lia male ono se fudua ava noa iwa toi o fo mai e company mai fafo. Mai ua sili atu mai ava noa e maasani o na faa matu mai mo o mia. E maasani o na malanga ai alo mawhana wale atu na ua faa uu. Mai umai le universite awa o Samoa i papa ngala. Ta ua lau timu ia, e na o le se fulu limanga i le lua se fulu ava noa e maasani o na faa matu mai mo Samoa. E le tausanga e tasi. Peitai, o le ua whaatuluina le awa noa tu ina mai, talu ele mo o mio tangata ngā lulue i ngā ruenga i atunu i fafo. Pei tai o le whanau naunga o le ofisa sili o le company vaa Samoa, e o atu le whai unga le tausanga, o atu i le 5 salau pe siri atu awa noa, mo lii matamai tai seila Samoa. Se isi whao popongo tātu tala, mai le toa whale lua a mesene Tanielu. O le sulfa ile nei o tausanga talo na whaatalitali a inga na tutongi ala to lisi i whanua o le westete i muli whanua. A o le itala e sea umawhale o le westeke mai lona ofisa au tū sa ia i songi i le taulang tele i a pia i tausanga ua tuanai. Sa o lato whaasalalau le awa noa i o tangata o le tātua tunu e lisi i whanua o le westete i muli whanua. Whasanga i malmalai waalele whaasolo atu i le wafu. O ina sa iei fuafuanga ma le ata e whaatutu waini whaletali malo, e ao fiai ma le sii i uto le awala, ma isi ati na e ale whainga malo taluai. Muli ane, toi fiu e tuli lisi, ai paule tali mai ale ofiso le westete i vaitele, sa whaatalitali se tali atu il kapeneta. Lo whai pea tātou suenga i le anga inga o lisi ia na tutongi, ma tupea a inga na tutongi. Inisio tala, ia se singa whaanga solo a taita i o le malo ai maise o minsta o mta ngā ruenga le vaya sonei. Na awhea i le minsta lango, ofisa sili, o whaatoanga mawhai ngā whaiva, ia le ati na e le kampania Frankie muli whanua. Le sunga la auli le mali e toa le watea, le minsta lango le sunga va e leona se kuini maisi.
Ai o lo moli mawina mai ele awasiasi o se va ainga winga ese lea na tepa ia ili fale moa i tanu malala. Pei o fale moa ia tunu i fafo le uo iai le tau mawhainga lea fo ia inga Samoa malalanto pisinisi. E whaiva ainga fale o moa la iti moa feo lolo ma wha solo atu ile maua ai o fua moa. Na ta uel paanga, ele ngata ina wha a wawai o na maua tau mawha ai o awa noa whainga renga o tato tangata i lea ngai iluma o le kampani lea. O stasi lea fuafuanga al kampani wha i titi a ele tusa o le lua se fulu pusa o loa o moa i le masina o lo wha tau mai e Frankie mai fafo mo le wha malieina o lana au nanga i Samoa. O tātou talafowia mo le nei foi a safareile, se isi o na whao poponga i le tūlai se whunama le lua. Malo whaftai, telefona mo nei tai au, whaftai tele whawhong mai, ia o le taimi lea ua sfulono minute o te alwalu toi whataro whatu, whamanu ia tulu nei tai au le tātou tunu, malo for lau, ia o lo malu ila mafoi lo official vai tau ia e fa malu nei aso le lo mua te lo vai ngoni usila to ulu timunga ia te lo o le vai tau level nei ia e matua fa putu le so vai ia awaso munga la le ta e o le mai ia o le nei vai tau foi le o pe o te fa pe nei te le na ta pena i malanga nei matua mai za mo mai ta fau ia le po alu nei le lua tau sanga o le inisi o mai ta fau ia no tu la ngol fa mai ia vai te foi fa pe nei e tau la ia le vai e fa na vo ia le yo o Samoa wa le la o le ai ngai Samoa ta fau ia pangale ia o le tau no fo ile fa moi ia ta si ia le tau sang fo o le te fai tau i valo anga le au ata mai fo i tu langa o le fa mai o lo fa pe mai ile lunga le alu i nei le tu langa o le fa mai ni usila e o no o tu lava i le tau sang fo le kwata lo na tolu le tau sang fo lo nga posi vai me o setema o lo tatou fa pene ia ele o se tala te fie fa longo ia to nga tala fa pe fa mai ia e tatou nunga ole a wala fo le fa fo el tatou malo le traffic lights ia po le mumu la no moni la me mata e o no o tu ai le nga tonu a le te o kwata lo na tolu le tau sang fo lo nga le iva masina lo po se vai me se tema o lo tatou fa pene ia e tatou si ia uni tupu ia wa sai tia le to tele ia mi se le foi ia na ainga ia ugilani ia o le oto ave to ma lo fuanga le sa tu e ta tala ila va no mo ugilani malanga ese ai ma ugilani e le taimi le tau ma fana yo langa ia tu le Christmas me tau sang fo e me se la to e o mo fai tu e lua o le oto e fa solo muri ese le fuanga e tato fa nga malo ia ele mo no mai po le alma fuanga pa wale ia tu mau pele atu to ele li mo file mo mo to ya no fa tu ya auto ya kilani sa o tonga ele mo tele auto ya ma to o mnuia lava ya nei lo mo mai si fa ngoni sila ai ola fa ga solo nei fa vi fianga vi pese va vai foi nei taimi ya ole fa vi fianga le nei lo fa to el por clame mo tato pa o mo lava o mo mel tu i lunga o le tato wala leo mas foi no le tato app a pere YouTube channel ia mel tato Facebook fatalo fato in family ya tu ni taia e mo o e mai mo mel tato YouTube family mole na lo tanga o mil fa mau na subscribed talo na web ai lum ia te vai to le upu na subscribed mo le ata me ngale pisi longo na ia na lo tanga o mi ia ve o e pa anga le tato tu e tato a fie fatasiale e ia inicio le tu le family ya mai so family ya tu ia family mole ia fatalo fato ya man fo le pepe le ma futa mai o kilani e fa pe nai tau ranga e tau o le e o kilani e tau ranga le i lunga tu i lo fa fo so nga tome sto tangata fa pe foi tina ya lo to mama le ainga after tele lava sa yo lo matsila ya lo fa tu pe foi mika ele tu monga ya me fo so nga ya tina ya fenga ya isila ya lo fa tu por clame fa tail ma futa mai so nga ya sulu tu loma ya ma lo so nga fe launga mas foi a Cecilia metric ya lo fatu o Lucia le tipi lo fatu manuel ta ya fa tele le mafuta mai tira foi a tuli foi mono ya ma lo tuli manuel le ya so to tinam tua rieta Oliveta miti afta ilava ya e seta no to tangiloa ya vai te o isi misi atu na ile fi mai le fa malia tu ai le lani one manuel tele ta ya ya fa be foi familia tu le so ya
Yone Alisana, ia, masifoi ia sunga ia malia ungia, lo fatu mai Las Vegas, fa mahalo lava, ia, tu fatu fa masia atu tato Facebook, pe fol sunga ia fale aonga kalolo, manuele aso fale aonga, fa pe foi se felina vaoa, ia, mahalo lava, Alex Mata Elvui, ia, manuele tai au ia Alisana Yoane, tai lava Elisabeta, seu manutafa le mafuta mal tatu YouTube ya Amerika, ia mes foi svaanga le o petai lolo mel pone le yai ia va be foi sunga ia tau fau masunu ia o lo mafuta mal tatu YouTube ia lo fatu proclame ia Paul Federico mai au kilani ia mes foi yo sorry malo to le tatu o falolo tina ia lupe mai oi Sunny Bank a pe foi le sunga ia Pastor Chico mai mel pone lo fatu le sunga lo faferenga ia yo le tamo oe ia lo mafuta mai manu wia le tai te loi o ma fau ai nei to ina le fianga le urumoenga. Talo le fa fonga mai nei tai au fa fianga lea. O le pese fa le nganu o le vai tau o le onos furumon tupu talu sanga talu ai le pese nei. Na tu sia le to ina matua le to fa umanga pau. O le la fa wa tu pe nei vai ngole pese lea. Ia wala fa fonga anga ia ona suia to ifo ile onisi o tato fa fianga nisi o taimi. Ia usmai fa fonga le pese le mau. Te le o tau sanga umai. Ka whaine i le tulinga sia bakli o le malone sila pata milo milo le langi tua eva Aia tapau atarilia i le pia maua sengo mosila tano pari le leise umai Au le tango ale alo fai le mau Tai le vai ngau se sa ili la fanga e le mau Oli ni si la le tu mau ia se aso te fala no fala vai lo tano tu mau Samoa oi tano fai lo foi le fale no Tale lo perno tu le ile vasa la la Atona foi mai ma se me atona e ola le sala sa tamalo ale nei la le tu lo na olinga kai pasi bumula palo mai o do mai le o se va Mama sina per poi cala talinga le umo e gai osi no le verla la ngai mo fale mai nai roma pure mai ngata no fai le se uma dai le banana ma fatale tale lo perno tu le masano la tu le foi mai ma se me ato e ona le sala satana lo le nei la vale tu lo talo fa coi tamau le mau fa pole mi sa le mau le malo
O fia whaali so fina ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nu a Wellington e, whaapele whaala putuputonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha ma losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai titi ai kasa o ona e maua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o polkalame se fulu i no fuanga o saunia. Be e te awai mai foi i lunga o le upenga ta whailangi e te sila fiai. Au mai ni au fesili ma whaali so fina ngalo. Mō nisi whaamtalanga. Tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia ai lau whaafonga anga, o lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Nisi o tātou tautua e whalau no pēr walsi le fia tātou tunu. E nisi o tātou whaase le silanga, i lewa tele ma le whaalo alo e walau atua i pa ia ma le mamalu le maftanga so whaatasi e whai fiau Samoa Wellington, po li rua ma le Hearts Valley. O le a whaira tātou whanotanga i le aso lua le vaso fau le aso iwa November. I le e whakasa Cannons Creek se lau se furutasi Caster Crescent i Porirua. I le se furu tai au. Whamule mone manatua mai sau ufi fofonga. Ia po le mask. A wala vale saonga le mu. Ia ma le pui pui o le tātou mawhtanga. Ia tala fo i lava noi so se whawhenga i fia awai mai i lea whanotanga ma le whalo lava whawhtai. Sai nia lau a whono. E le stato fasin silanga nei o tāpenanga ia o le au kirikiti lea i Cannons Creek, Porirua. E walau atua i lewa tele ma le whaano alo i halo uma o Samoa, whapefo le Pasifika e fia tā alo le tālonga o le kirikiti wha Samoa moni. Fio mai, ia so mai, maliu mai. O le amata tātou koleninga, e whai e lea songa fua, aso lulu, ma aso whareili o vai aso uma. E amata lea songa fua o le vai aso fau. A e lea isa kirikiti e whai e nei lea aso whareili, o lea songa fua o le vai aso fau, aso lulu, ma lea aso whareili. Whai ai i le lima i le fiafi i le malai i Cannons Creek. Haftai. Ia, toi ngā whasala unga lai o kirikiti mtua mo e alisi vahanga le fia kirikiti e panga lea ua. Hale tonu al mele ni wha mai se. Ia, tutua nā e whailau tui e misi oi male ainga. Ia, wala foi. Ia, le tomu whai pui puia, tātou mai le nei wha mai. E ele talanen o whai tau ende le tai au e fa tau le ile na lu tu ma no fanga le va e no foi po hotel so ile hotel le gilan o le tala la stama le no mi le pepa ile tai nei na lu tu aita wo se fulu fa le ya so no foi tono le MIQ le no fanga le o le ele ma faina ta tala fa malama ele le so ta inga e fiu o le aso sfuru fa ya so tano no foi le hotel le wo le temio le alu ta pena na nato e fesili ya tu le wo nanga le hotel ele se tali e maua mai ai ya la amelo ta pena na nato amo la amelo ifa e saula o le tutu ya va ngafo le ami wa le le ami ni usila tele hotel ma securities la amata tala la va ngal le fai tutu ama la alu lo amo le nato la wo vili la ta va le sa piki melantu Tamo e securities vai me wotu tu no folo le woli ia leo ia fai to ma vili leo luas fu 5 minute mulmuliane ai mau leo le Green Lane avelo official leo fai so enga
ia toi fa fo i lo o me sa no fo i hotel e ma lama le tai au ia e tu watu lo yalu lo na inga le mafuanga la tala stama lea na ita ia lu ese ma le hotel ia onai o le fisota inga e o le wata ua matua i afa ina lo na mafau fau o la mon mauna i le nofo i le fale o le teime alu ai sa ta tauna vave na fanga ioi mta pena loa ia e alu al mele toi fa tantali foi ale wo le so sfuru fa a person te le a fianga mafau fau na itangata pe au i tono fale i fa no foi se ai fa lo ngo tune Australia o tangata lava o mon fa i tu i lua alu atu e alu pela no le o New South Wales pela o fiti e tama mai fiti la o fia tu le toro ngala o pinga la o fiti le fa i New South Wales ia la watu atama na o loa le fa no foi se ona la o mon faila tu ye lua e mal test e siaki pe e pe negative pe le o mo fama yo na tu lo le o afa pesa e fa no foi se ai fale nei ma le voi lo vini mai tatal no o la voi so si le fia ia ile no foi se ai tu no fale nei wa le o fia ia o te le o te tali tonu i tanga tan fia ia mo foi la no e malo lo le ia pe fua i tua ia inga ele mo se malo longa le tatu no le tonu valu lima lu o fatasi ile mai tatu tanu no le tonu valu lima lu o fatasi ile tatu fa sole na ai toi fa malo atu o le ia i ta longa ia sa ule va viao o le sa fa ilo atu mo ni se fia la vai i meu o la pi ya po ta longa la pi o le taimi o le ta longa New Zealand ma Italia ta longa le fai o i Roma ya o le taimi le i o le lua le va viao taimi New Zealand o Samoa o le lua fo le va viao te le lona pe fa sa la o te televise ya matou New Zealand i o le live le Sky ya ta longa lua le va viao ya maka i lau kalenda me se lava le tama wa fie la pi i tau tale ono le fie le sto na i faisa na malo longa ta ne lua le va viao la sa alu ta longa be peo na fie la pi fa filo e tu fa malo tu ya se le nei mai ya Rome masonu a masua se Victoria Fisola ya ma no fo sta ya lo to matulu ya lo fat o le ata le o tu o stasio hotel sa mo ile ata le mo ni se lo fa fsi mai ai a ma lo fo ya ma popo le ma futa mai Australia ya o Palmerston NOV le ya va mu yo ne lo fat mo le ainga mo se le sunga ya vili fie matai mo le tai au fa tai tele la vale ma futa mai tato tel nol tato le nana tolu valu lima lo fa tasi vili mai tato no wal tato YouTube channel fa mole ya na lu tango ai o mil vanga na o le la lingol va o le subscribe ya na ve lo o tato pa anga fa mole o le si fo i vanga fa pe se pese lo to no o le va na to no se cassette to nga cassette fa pe ya lipine ya na tango le fa ya lo so soni tato le tio fa si ti le pese na ia le tu o le kopi e fa ngal tatu li tio me sa pese tua yeso ia to va tu la li pine fa mole fa vi fianga le tai au si fonga le mua ya ma lo fo i lo sunga ya te wati fatu ya lo fte atu programme dai fa vi fianga ma si fonga le mua tato wala urungo tato leina to tano atu livestream pe ape to e fa tato pese ya ma lo so fuota lo falava oi ya to wala mai stream pe a fita no urungo ya terminei ya fa tato musica mai le fpc le tia ma
wele tata wala runga leina malo so fua ta lo falava. Ya, malo fo so fua, malo la vai ne aso. O fele sa lo wala au. Au kelangi. Oi. Ya nga fo. Malo la fa tai fo fa lo ma tata di tio. Ya. E foi le o vile ko o le mta pule winga I tangata ko e sa mo fo se ai. Ko te orsa. Ya, langa wanga o a fia advanga le sa. Ya, ola upam talanga ko le fa no fo le no fo ni no fo nga. E mtuale le ya le baina male le fainga e ko le ila to lo baia ia tulanga ia yo mko ni le ka ilo la e le fa lo ngo kustama le nga pa penga lua ia le fia ia ya ai ila u makau ia ni mea mako ko wa o mo to lua tang mo ko ia mo ko le ia yo ya nga paule tulanga fuile le o ke fa lo sini po ai ke ka ngo ko ngo ia o le mele fuile fa pe ya I tanga balanga mai Samoa fuile ke ka ngo fuile tamasan fa pe ko masinga ya o ngade ko ngia le o le tulanga fuile o sa ngo po ia e fa pe polu fa pe tolu wa fe altamata tota mo ya le la u me o le ko masinga o ngo masinga e no foi ni usila ya e no foi ni usila la sa ongol mele no le fa mo po se ni usila ape ka le kuper nga fo ngale nga ko am paile nga e malanga ko fo isa mo ia au tata nopea ta pena le se peni o mono vatua le onu mela ia wa mta upo tau Samoa ma na ia le vili le official commissioner o Samoa ma le official le konsula o la touna e so soli tanga Samoa ai fa o pela usau nonga ta pena se peni e tu sila nu mela le la mo tango e la watu ya le le peni o la lu mela ia o le mela konsula o le tolu Tolu ia. Tasi lua. Tolu fia? Tolu, tasi lua. Tasi lua. Ia wa te fa konsula nga sam. Ia o kelani ia. Ia o kelani. Ia wa kelanga wala banga se o kalmo ia fa o toi po la kulanga Ia wa le ngana ofisa na so so tanga sa mo me fie mo so ni fa matalanga mo la to. Ia wa le fa tai. Ala ukalanga winga il fa mo e se ho ngale na le ia me uma ho ngale il vainga ma me fa pena ia o le talanga ia va tai ia me si sa tu lo te o se la ofisini na mo o le mai pele ai e mo la sa fia o le mai le o le covid le ai le mo na uma na faia tu e lua Samoa ko ama malanga mai ai ia e wa ma te no foi Samoa foi le fa ma se me New Zealand passport New Zealand me mo penga o sa ola le ia le fa tai me sina pui o to ina ia lo tele atu manuia le so fo fuanga ia fa penga fo manuia le mangaruanga e fa se so ia le matu fo ia mai nei ia as mai fa na fa fo voia ma nisi vai nga pion silfia le tunu la to no fo sa mo ia to fo ele la mai o fa la tu isa wa na mai termina fa no fo sea to wa fe na tung mo se fa so no ele tu o le so valu le la ta to le so valu das fo le son fo pe aulia le o mo fa ta o to malo New Zealand le fa nga pa anga malo sa mo ia o la to malanga mai ia le la o mai ai le to fa no fo sea e pe ona vatu foi telefone ta no le fionga o pito a fa pe ye ni vai nga e pona tia i tanga te Samoa i New Zealand ya e pe o le mafuanga na fa tu o ofisa Samoa ia tu e suru i tanga Samoa ni mo so soni wele le fa pe la tu family tu pe e mo so soni tau fa metalanga e ma fa ya la so ta i le consula o kilani por comme si de Wellington e lo office fa silia ya o wala tole na fama vai ia e fa tele lava le wa to is fulu male iva minuto tale le iva tala penta to le na to va lima o fa tasi vala mai tatu tala noa
a so tato programa le tai au ia o fa au tato fa vifianga ia mala o pese le tia ma Ata tu le statu wala ma no so fu ta no falava. Talo so fu e malo so fu mawa. Oi. O mai Australia. Lo kimu nei maia. Maia kimu pa ele vale de maia de kongoia. Au. Ma fa o to a. Ele se makwa kimu vale le. Maia ia pa u kimu. Ele malo si ele mangu ko faro mo ngi lo vai va vi lo vai ngi ia sawe mena no timu ma ngai ia pa u lo fo mala na le ri ia ko lo va na fo nga ia lo mi fo nei fa tai sa no mai la soa o que fa so ku de ka so la me fa pe e le ngari ko fui o ko fo ka malonga ro fanga e ore te What was I say? What did it in the soul of voice? Yeah. Come on, Yaku. O le mere a fa rongo mai se ka ko fiska I ma tuele o se Samoa tangata le ai a fa yo mungu kupu le voina sola voi de Samoa o le usika I o le fa rongo o le mere ngi o lo kele ai toro ke ia e a fa rongo mai se kasi le leo le si me o fa mai le ko o le whaalongo ma whai o me piko siri ai kai ma ka ngai whai o ka ke ura wha mai o ke maa mama o ni uro se sire mala o ka e ura le mala e de whasa o inga o si kai ma ngongo fore le e le papio la o e le mea le ma fofo ya la wha mai excuse e ngo fore le o si kai nga ko tiki uma pa pena ma le sotuanga o le whaalongo ma o si kai o me piko siri nga e le ko e kere inga venga e whai ia se fa sora te va pena i tangata New Zealand fai le li na fa so mai fa so i tangata le Australia le Australia ma to New Zealand le Australia o ma to le Australia o to na le Australia o me vai o va ma ba mo si na ngo le la ngai e vinga ka wanga ko to ke ki we fai ai se la ngo o le finga kai o po kala me o lo fo mai ka ini me sa le kasi leo kasi ke fai ko fai ngo fie ko pupu ko fai si de bu yo tai mo te for mai me le so fo fo fa te tele ya la va waso na tu mala malo so fu ta lo falava malo so fu la sunga alo la wila ko lai pa o le mele mo wa te mula ko fa kai kilia e ke lo pese ya ka ku le ka ma ya ngale la pese a lu mo se yi pese me pese ngi ko inga ngai le a voi pite ka pe le la ko inga ka le penga ta lo nga yeso nga sa ta fa lo ngola ya o iso pide na le ai o pa ku le mo kanga ka lo e se lo ko fi fa lo ngo ye pese o ngai ko inga we ping me history ka we il va nga sa umane o menga va ka kile manga ye il pese mi ka azul ya ma mele il fa mai ngo sa lo sa o sa me lo o sa ka fi le fe lo spa yeah ma le pa mo le fe lo so ras ma la lo se me pega yeah sa mi sile o le a ta pe ke si ka I kula fo ngale ko e ko le nga ska I kula fo wa o le o kula fo ngal ma lo le fa o le ka ko e fa ki o le nga fe mele lo tiketa o so mo fa pe a ye la sa le ya mo ngale I ka ko fo me to ka ko le ko ile pu menga o mo lo sika I ma lo fo lo usa ka I mele ye I pi el menga volele e se ka si me te si le fiali ala la fion fo o le fa ma ninga le fa ma nia to I tangata o tato o fa na ole tu o le usta I tu la fo no le malo fa na nga
a foi per kalu vinga le va ko la kale fa me chi fa lo a fa pe ka ku ska ile ko a ku na fo vo ya al malo ku ku se le me ko le u ku la fo le ale ko o ku la fo le ko ia on le ma ku ir ka kompletia e fa pe nga ku la fo le malo e al fe me le fe fus pa wala fus pa e ku ku a me le sala se la fix tu pa fa mai ba si a me sa ore le ya so ya tenga ka ke ma ga yo ka ko pesi ki ka so ya le la to what to le stato pese ba mo tato ya ya le so ya fa so ai ta tonu mata to la fa ta tu spa yo tu la fono umma e fa nga ma lo long e fa na umma tu tonu tu la fono sfuru na vele tu lo nu tasi o sfuru na fa na umma ma ya tu la fono ye fa va tu la fono lo long ai lo las tu la fono se tu wele tu sam tu la fono sfuru na lo la te e le tu pe la tu la fono yo fa be bonga tu e tu sa o tu la fono fa umma lo la e le ya tu tonu tu la fono ye sfuru le tu la fono fa va tu spa ia na la te toai loi tanga tem tua fiti a tanga tai le fifi ma sina no november le fa malwai a New Zealand Natalia le fa pula a umor soi fuor tanga ta o mai tinga ina ia e pe on tato fa lo lo fi na mo ile tele o ma sina mtau sanga mo vai o ma sina ni le fa malwai New Zealand tu la fono le ta lo fa malo soi fuor ta lo fa ma lo soi fuor e tina ma lo soi fuor la sunga ya wow ai lava o fele sa wala tala ni nei lunga al telefoni ma lo tala o fele sa wala au o kilain oi o maile o malanga o le pule lo fale tu manuia fa ftai sai tia o to ya ona o ma to le sa la ve ai le fa bai ia le o te fia manga o ila ke share pe alele mana ia ile me fo ina tu e tele me nga e nga na mo wai fo ile no fo ai tonu ole fa anu fo ese ale na mato yai ia ole me mo bua wa se fe mai ai tupe ole lona lua wa tele ai se maftanga male tua e ala le fai kaulu kuspa ia ya so uma ia wa wole ngi pe au mangi na luenga fai e ngal sa fa ia ma ai ba tu le fa funga le atinu ole e mata utia le me sa yai e wa fa pe ai longa e mo ile e pepelo le me le fa mai ai ina wa mata wo ai le ai ole lo fo le tua le na umda na umi so fo tanga Olaf sili la te wa sala e sei na fai di tau tui au le mau au tau fa mai fa no fo se au tau no hotels tu sa o ma la tama na ku sa e kolu waso e ba ai nga sa ni ma kui ai ke wa sa ule kala wa positive ma mala ki le ma fai no fai tui wa fai ma tui mo o fa ala bela nga ke le ma ko ai o ma tole nga sa unge fai an ole vai so ale na le nga ma ko o va so nga tu fai ma tui le ila se to ai ngona fai le tui a ole i mau al fa ma ya ku sai le bo al fa ma ele fai le tui ta lo fai e a si fa mata la fa ma o ani va ngana ma fatia il fa ma tu lo te wa o dia fai le lo fi ngalo sili ya fai na ole me mo ke fa alongo aku le ama le pelo ulu va tu fa fonga le tinu sai ke fa alongo nga pa ne nga ka oko baloa awangi ye mingoi bo wa sai me mingoi ke fa alongo ku pe ka kui lo ka ulu va wale le fa fonga le tinu i me ma ai ya ole si mea ole se mangongi yo me ai wale se taste me ai wa ai kuai wa le se mangongi me ai wa le lo ko fo o ka ke ai ya ke wa ya le kanga ba mo ya le mai ole luna sol wole fa suaki ele wa kol waso ele ai ia ngale kakalo ma fale le awo o me alma au a fa ya ngalo le lo kakami le ia Pawan lo kakalo makasawi wa makaukia le fa ba ai fa kai le tua o longa ngale le malonga lo fa iwa
wanga maua umal mako a inga le ile wha mai. Ia mako ngupa ia kasi ngā singa i kokongo ole Chase Park meling wha ngofo i se ai. Maftianga ian whenga i mautou wha mai pelena e tā ua to tonu ole whare mai nā vei outou. Pena nuna foia. Ile me wha ngofo i se ai tangata. Maua wha mai. Ai a wha pēla ki ngā inga kele. O ngā ave lola ia le whare mai. A leo te whaalongo te lau sau noa, matua e ti ngā i nāri. Nei li a veala au tau whale mai? Ia ngā, kusai, ngā ukanga kan ki ngā ingol mako whale. Ia. Ia ngā uka mawhai ha e whialele e kuus e wanga le puwai ngā ingu ai. A se upu ia se aiwa le ai ia. A ole alufu ale li kele i loa, pau ale alufu ale li ia ki au tufue. O va venga ole li ia mamana langa ia ka ngaka malunga tanga malunga o langa malo ia ole pui ngana le tua le tatou te fatua tua ia i te mai me mafti ai tatou ale sau wina i tatou le aso male aso e mai tel mamana tal sanga tatou fa fenga inga ma si apostolo. Ia o mātou uma le tātou uma tanga Samoa te taloa ia pui uma tātou uma nei wha mai leanga o tātou a fia. Ia ole umile to no foi masina atoa. Io e. Onga ole masina akua onga lo tau mawhai wai e whai masaula si aki ngā nai fo mai la iei ole mo le hotau. Ia e aki mai ama ia mautinoa e la taua ua te lau pasene lo tamalo si uka saulo la ia le mako mai lo la ia le kua a alfa lave lave ku sa malo si le se mako ia ai alai ma iles ka mai kiki o le nga ia lenga kua nga mako mai kua te vanga na wa malo lo si mal macho wa ia foko a mako mai sa kasi lo la ia le kua ole au nanga le na fai atu ia autou e tangata i le hotels mo tōi fō maloloina ala sau mai tau na le lei whati nonga le au nanga ma autou o ke fai aku se lau pasengi o mea tau mafa o se mea o le lako taking o ka ika i le servicing o ka ika so se mea tu fuea makwa o te whaafitai le lato walo lofa i eifo inai tangata lai Samoa lai e ngalulue ai ia wa ka ko kaiminga le kau ke ngase ai kau ke mga mia me ai fe ai o kalo o fai me ai Samoa ia wa fo yo ka ule ho taul para ni ya ia al mele sama ko ia che fe ko e si le lo ka go fo ai pe o o le ma ngai o le ka singo ka ika so malo ia whaafitai lava talitinga. Taimi ana sa ue talo al wha mai te lona ngata mo iau gilani ele ino whanofo Wellington manu umasa te talo mo auto whaafitai le tua le ut maua lo malosi ia masi au whanau mo lo wainga e ala u whaatanga o taunu whaitu i taimi nei wanau maua lo malosi ia uma mako kui maloa la sa whautuanga mo tangata i ele talitonu il wha mai la sa utala fia whai o te whaalongo ai kusa ele ka kongu o ngai ia e ka ko le ke siango e o lua le fa'atua manga luenga a fa pe e ka ke fa'atua ai le senga luenga o le ale nga ai ia ke ai ka le wa mawai se ke fa ia kula kala e monim fa maoni o le atua e o me o malava o le atua na te fo ia mani malus ai pa wal me ia ka ika o lo ka kakalu a fa pe e ka ke loa ele ka ko e te loa ele e te le sali tonu fa va venga le atua o ka ilo ya ke oi ai ya ke au ka ko wo ta so wo e fai ta so tui o le tui le ko ma wa le malos ia ma fa malo longa le atua ai fa atua nga luenga malo fa tele lava mo lo vala mai ma tu talo i fa menu pe fa wo fa malo longa e ma si a bla inga ma fa nau ia a menu ia fo ne ya so fa lava Famania le tu al wiki engi tu afa i malo ia so i faftai fa fonga mo ma ustinale ma le tel to fa wol pese lo mwenga te pena mai telefo ta no le mo le fonga le ministai na minuto i luma fa ine ile tulinga si aba ni ole manga ni si la fa ta mi lo le la ngi to e la ya ta pa ta ni ile via ma wa sengo sila ta no fa ile le se ma
O te toi whaatana whātu i le pa iolu tātou atunuu, e lau whaafonga ma le mai mua foi, e le whai ungo le niwa yaso i le tautua le si fonga le lo mua, tau ala mai i ana telefou mai Samoa, au si mai e le whaafonga. Ua tali mai le whionga le minista o ngā ruenga māti na i te tele, le whionga o lo fiti wā ai. Ua whaisi nau tele le whainga mālo taluai i le nā o le tupe mau mai le wā lele le atunuu, le ana tue au mai. Ai ele isi le sila tu toa ato ele saunga le mua le valele mo fe malanga inga pe ua ato toa. Sau no le whionga o lo fiti se i meli e sili atu le tā ua soi fuo tangata nailo le tupe maua mai le valele. Na whaalia fo e le whionga le minsta. E o loo tele na wānisi siake te tau o na whia mo le valele a o le ilele matau ave se pasese. Mai o mai le te mil nei. E nā te le whaatanga ina ma i o ina le awina mai o le waa i Samoa, a wā ele i mai asia ki o lo o wha wau ina pēr, a o tūlau i le i le malai waa lele Brisbane Australia. Tā o fo i le minista, e o fo i le au whainga ruenga le waa lele, o lo o wha wau fo i eiso e su enga i lo lātou to mai ma ngā waa lātou te ngā lulue ai,
e tau aveina le vaalelele atu nuu pe awhai e au mai. Na whesiringia fo ile whionga le minista pe whea na lele ane le vaalele i Australia. E na ia ta ua, ile aluane o le vaai Australia, e le ia loa ia le avea o se vaale atu nuu o Samoa po le ta ua o le Samoa Airways. Pei tai o le tebi nei, wa mae au na suia uma pepa ma restana o le vaa Samoa. Ta ua e olo o vaenga uma ia, e te tau an suia mai lalo uma ai inga o le lanto Certificates of Airworthiness. E NOV siringia le minista o le vaalele a Samoa le whionga le atinu o Wayne Fong. Kai o le saunga le mbu, e le saunga le mulu lele, ko e le saunga le mulu me kau pupi. Ai afa pe ong sai mai. E le ia tato fai mai ea. O e le au ngā furi tato nau e mai mea ia. Ia ai a fai nei te pe al me whanga le fai follow nau le ia. Ia ai e manu ale o pēma. I o tūlanga tonu ana o le ieri te minei. Sau no le whionga le minista ia le atinu u, e si lia ma le 5 miliona tā la tupe o loo nofo ai tā la fo le vaalele le atinu u. E au fiai ma le 1 miliona tā la, e te tau ona au mai ai le vaalele, ma le 5 miliona tā la o loo ai tā la fo le UTOS. Whaatase ai maisi tupe whaalu, mo le whaangai o ina le vaalele. Sau no le minista, e ui i le tele o whiu i inga ma se leni o loo vaava ai iai, o siaki fo i o le vaalele te tau ona ato toa, ai le mawhai o na toe whaa fo i le vaalele, o na wamae o na sainia pepa le restana le vaalele a Samoa, ma le company na au mai ai. O loo wha popo pea le mana onga mo seila Samoa, e ngā lulue lunga o vaala o loa ma meli i lau pasese. Wha maunia mai e le ofisa Serial Company vaa Samoa, le whionga lau timu ia we le se vaa ai. E se lia ma le ono se fudua avanoa iwa toi o mai e company mai fafo, mai ua sili atu mai avanoa e maasani o na wha amatu mai mo mia, e maasani o na malanga ai alo mawhana wale atu na ua wha au, mai umai le Universite awa o Samoa i papangalangala. Ta ua lau timu ia, e na o le se fulu limanga i le lua se fulu a avanoa e maasani o na wha amatu mai mo Samoa, e le tausanga e tasi, peitai, o le ua wha tuluina le avanoa tu ina mai, talu ele mo o mio tangata ngā lulue i ngā ruenga i atunu i fafo. Peitai o le whanau ngā le ofisa sili o le company vaa Samoa, e o atu le whai unga le tausanga, o atu i le 5 salau pe siri atu avanoa, mo lii matamaita i seila Samoa. Se isi whao popongo tātou tala, mai le tō whāle lua a me seneta Nielu. O le sulfa i le nei o tausanga talo na whaatalitali a inga na tutongi ala tō lisi i whanua o le Westete i muli whanua. A o le itala e sea uma whale o le Westete mai lona ofisa au tū sa ia i songi i le taulang tele i pia i tausanga o tonai. Sa o lato whaasalalau le awanoa i o tangata o le tātou tunu e lisi whanua o le Westete i muli whanua. Whasanga i malmalai wa lele whaasolo atu i le wafu. O ina sa iei fuafuanga ma le ata e whaatutu waini whale tali malo, e ao fiai ma le sii i uto le awala, ma isi ati na e ale whainga malo taluai. Muli ane, toi fiu e tuli lisi, ai paule tali mai ale ofiso le Westete i vaitele, sa whaatalitali sa tali atu le kapeneta. Lo whai pea tātou suenga i le anga inga o lisi ia na tutongi, ma tupea a inga na tutongi. Inisio tala, ia se singa whaanga solo a taita i o le malo ai maise o minsta ta ngā ruenga le vai so nei. Na awhea i le minsta lango, ofisa sili, o whaatoanga mawhai ngā whaiva, ia le ati na e le compania Frankie muli whanua. Le sunga la auli le mali e toa le watea, le minsta lango, le sunga va e leona se kuini maisi. Ai o lo moli mawina mai e le awasiasi o se va ainga winga ese leana tepa ia i le whale moa i tānu malala. Pei o whale moa i atunu i whafo le uo o iai, le tau mawhai ngā lea fo i a inga Samoa malalato pisinisi. E whaiva a inga whale o moa la iti moa whio lolo, ma whaasolo atu i le maua ai o fua moa. Na ta uel paanga, e le ngata ina wha wai o na maua tau mawha, ai o awa noa whai ngā ruenga o tātou tangata i lea ngai iluma o le company lea. O stasi lea fuafuanga al company fa ititi a ele tusa o le lua se fulu pusa o loa o moa i le masina o lo wha tau mai e Frankie mai fafo mo le wha malieina o lana au nanga i Samoa.
o tātou talafowia mo le nei fo ia safarile, se isi o na whao poponga i le tūlai se whunamale lua. E toi whaatala whātua le whaapoponga o talafoma le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga o le tai au. O le a whaaluina le pulenga whaafalmai a Wellington e maporirua le tolu tesima le tolu miliona tā la. Ini whela ua inga po o wheo inga e mawhaiona ngā whatau le maina i le isi se fulu tau sanga o lumanai. Masi itia le tau e tutongi lau whaingaluenga mo le paka o ta vale a matatu i le tau sanga a sau. Ma o se tau mawhainga e tau fia le whao ngā e tangata siasi ma le au whaingaluenga o ala tau lava ta vale pe aanga i atu le whalema i tele Wellington. O ana na fin whaalauloa ina e le pulenga whaafalema i ana fuafuanga e inivesi ai inisi vaenga i pe o le polkalame i telefoni mō le tangata i o whaatasi le ta vale tasi po le carpooling app o vaenga e teu i ai wila lau whaingaluenga ma whaalele i fo i au nanga van lau pāsese. I le vāo le whalema i Newtown ma le whalema i Kenepuru i Porirua. O le asi itia fo i le tau paka i le aso, mō le au whaingaluenga le whalema i Wellington mai le whātala li masfulusene e o atu le fitu tala li masfulusene i le aso. E le ito e suia lava le tau paka mo le au whaingaluenga talu mai le fitu tau sanga ma o lo o te lelo na whaatupenga e pe o na tāua e Matthew Pā o se sui o le pulenga whaafalemai. O le tolu tesima le tolu miliona tāla leo le a inivesi le pulenga whaafalemai. O se vahenga o le fitu tesima le 5 miliona tāla pe o na ngā lulu e whaatasi ai. Ma le whaamalu malunga o pulenga anu o le itu malo Wellington o le matanga luenga o whila ua inga ma le pulenga anu o ale a ai o Wellington. E yese vaalele al fua vaatau ani usila o le afsosani su e mamata i tūni ngā yoinga Korea i mātū e solia i tapu mavavao a malo au whaatasi. Na whaasirsila le minsta o le vai whafo ni usila na naya mahuta. Whaapema le minsta o le puipuinga beni he nā reilea sotofi. Le whaonganga o lea vaalele al fua vaatau ani usila. O le B3 Orion, leo le whaatino na ngā luenga i whafuato i Apani. O ngā yoinga i o le amata i tuwina, e au fiaile la unga mai isi vaa isi fo i vaa o ni vaenga e whaasaina le tula fono i lunga o le sami o le ama ua fo ini usila le avano e ngā lulu e vāvala latai. Manisi o na paha anga i ala vatau mawhainga o le whaalima i leona ave ni usila o sana vaalele o le B3 Orion. I lunga ane o Korea i mātu, tanu mai le lua festival valo. O le whaanaunga ina i mawhaiona whaatawana wina Korea i mātu, e whaataatia ese ala tau whainga whaaneu kilia. Ma tāo filo lātou malo si anga le e whauai au upenga niukilia. E 50 awhetala au whaasalaina i Kevin Anderson, malana kamupani o le Combined Projects Limited, e le whaamsnonga whaito malo Wellington, o na sao lātou lāfua ini pauta avale, e tusama le whaa face no whanga i Castle Point i le lua festival wiva. O mōlianga na whaia le whaamalumalunga pulenganu o Wellington, sa whaatonuina e whaamasino Dwyer le company, whaapea fo i le whaamalumalunga pulenganu ina i o tutongi tau o le whaamasinonga peitai, na whaamaunia mōlianga o Anderson mo toi te tala o na wana tūlanga tau tupe. Ana whaapea mwhaina i o tutongi ina le whaasalanga. Se manue o atu le fitse fulu awhetala lana sala tupe, na taue James Snowden o le whaamalumalunga pulenganu whaito malo, e iai lava awala whaaltu la fono e la fo iai pa uta vale. E se fulu fitu testimale 1 miliona tala se vai ngā tupe o whaanganga pule ngānu o Porirua. E whaititi e tūlanga la matia mai lolonga i Karehana i Plematan e tolu ni vaenga na folisi atu i le komiti a le te puna korero a le pule ngānu i le asoana nafi e le Wellington Water. O le ao fia li polo keti, le tele o nisi o vaenga e pe o le whaalele o le vaitafe i lunga o le Firth Road, mai si lavati nae. Ui lea na ta uel pule ngānu o, tu sa lava pe o le telele o se tupe e inivesi mo le fuafuanga, ai o le ale mawhaio na tau fia ato o toa i lo longa. O le te tele o ti munga i le masino o Novema le tau sanga taluai, sa lolo vai e le silia ma le 50 o fale, ma o nisi o ia fale o le whaalua po le whaatolua i leo na lolo vaia i totono tau sanga e 5, sa whaatino le pule ngānu o.
Se suesuenga ina ua mai aia lolonga e sa ili ni me to tia whaai titi tu langa mai lolonga ia vaenga o porirua. Ua tautino le minista o le atina e ngawanga fsota ai Carmel Sepuloni le whaafita auli o le le mawhai e lana matanga luenga o na au ina whaamtalanga mwhaamaumaunga. Beto o fieta mai te olo i ainga ua a fia lātou benefiti po le hafo ili tūlanga o ngaunga o a fianga o lo i ia ainga e tu samalili maa fele au whainga o ainga ma o le tele lava o Māori. Na le maua benefiti talo mai le amatanga o le whaamai ili tausanga lua whelua sfulu. Peitai, sa le imana o le MST e ta wato ile One News, beto o fieta mai te olo o a fia, ma o la lātou whaamatalanga e ilo ta itasil whaita wafe o a lātou whaila. E mawhaio nawe e sea le 5% o tupe maua tangata benefiti e a lātou whana witi, ma e tele lava ina whaasala, ona o le leo o atu i a lātou wheloa inga, o le whaalinga Ricardo Menendez March o le so upo la vaenga whaile Green, mo anga whasotai, e le eise se na whai e whana witi e ua whaasala i fua, ai o whaamaumaunga ia na ia mawaina, o lo whaali ele whaitau se lau o tupulanga e sifulu valu ma le sifulu iwa tau sanga le mātutua, o lo whaasala, po o lo a whaina whaatasi ma o lātou mātua. Ta'alonga, o le whaamautu le au le Fiji Drua, mo le taamilusanga o le Super Rugby Pacific o le lua i Lennox Head i New South Wales i au se talia, o le vai osonei poto i le Drua i le Lake Ainsworth Sport and Recreation Centre, le o le anu nofo matoleni ai, mo le isi valu masina o lumanai. O le no whanga i whaangalua ina ma umea ina le ofisa o ta'alonga le whainga malo New South Wales, mai masani o Natali malo. I au alo whaavao malo matutonu lava o Australia. E le omanino po ofeo le avea mamalai au tu mo ta'alonga le Drua, mo le ta'amilu sango le lakapi supa. Na tu ua tama o lo nonofo i fiti ma le pūlenga le a Ionandi mo Australia. Ma o tangata ua mai a umatu i pui e taunu i New South Wales, e le mo umio na whaanonofo e sea. Peita e te tauna mai ala su e ngolo COVID ma whaamaonia ele o a fie le vairusi a ole i taunu i New South Wales. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Faine ile tulinga sia bakli ole malone sila faca milo le langi tuela aya tapau atalini ile pia mawa sengo mosila no faile le semai ole tango ale lo faile mawa na Ba tai ya si forma te ko fio le fianga lo mo ka tuai pe spsenga tuai le tuno o tele o tausanga mo fa te minei fia lava e fa ino at full tato au mai mo la fa longo mo la no te no le fianga le minister honorable o pito so William Sio so i fo menu la fianga le minister ta lo fa lava ya so fo menu te fu ma go fiso manu ya fa pe fo no fo lo fa tu le tato o tuno o lo mo mai tato po kala me nei ta fo ya pa ia fo el tapo inga al sunga i whawhenga inga. Ia, me se hoi tupu mai o tātou at no uoma masan. Ia, malo lava lon sai, whaftai mo neo noa. Malo so i fōmanuia. Whaftai. Ia, e tō mua tu nei vanga ia lau whionga pito sa whaile mato whasoa ne tai au siringia fo. Ia tono le mai kiusi. Ia, e nei tala fia fo i mo le whenga malo. Fia o nei tangata sa moi, e wala au mai nei. Mai au kilani, tūlanga le vainga o lātou i fo mai, mai au au nei lātou. Ia fia moli atu ile tala fia mo o tatu whainga malo, whaftai tele? Ia whaftai fo i lava, o le ile whai lava tangata ia i nei i au kilani. Ua ova mai tolu wahe onu se lau valus wal valu. Nā tō na maua le mai talu mai le to e a mata o sofa i o tātou ia au kuso. Ia a se tala fia fo i mai le to tele lea, ia e afe onu se lau lima tolu i nā tōu. E ui lago fo'i sa mawele mai ma o fo'i nisi i le tinga inga ma ta fia le tale mai. A le afe on sa lima toru i la tōna le wato e fo'i le manuia. Ia o le tūlanga la nga i ai whaftai fo'i i no fuanga ma le tala le fia fo'i a la tō. O le mele wa tato wanga i ai.
o le tamafainga fo le e whaasosoa ma te tala wanua fo i le ngata i lau whainga wenga RSC workers i o mai nei Samoa tonga ni Vanuatu. A o lo o tui mai pēr tātou watu nuu Siksengi New Zealand. Siksengi New Zealand lo Australia, Samoa, Tonga, Maisia tunu. I le toe fo i mai lava. A ola i taimi wa le wa matan tala le mū lava ma whai fo i le whaaskepu. A ola tala le mua tuai ma whao ngalo no whanga nei MIQ facilities i le au malanga lea. O lono winga. A iai ni mai o tangata e tūlai mai le lumanati. O le atalsanga ina ia isolate day la to mauta malawa. Te vangana i lava ni mai tinga inga. O le ana avela ia ina no whanga whakitoa po ave fo i lava i whalemaki. O peila e ala no whai atu whapena tu fue. O le ngaluenga le tau te whai al taimin lei. E le ngata o le tamo whai fo i lava ina ia avatu le avanoa whai eitu i pui i la tau lea se numera to la aiti. O le ele i whai ala tui. A le tamo whainga fo i tā penga mamao fina ngalo fo il tātou atunu. Langa o le o laro langi fou le watato iai. O se laro langi o le atu mau pel wha mai nei ia i tātou. A o le o iei se fufo se i vangana le tui pui le tā fiofi ai ia a fianga fo i le ma. O lano winga la, e le ngata o le whainga le tui pui le me tauna ave il tātou wha mua tani nei. Ai mo le a nga iluma. E au fo i lava i tātou a inga na matan tā penga o lātou fina ngalo. Ma whai mele o se plan, whai le fuafuanga, a whai e ke mai, wa e tā penga po aia wa aia tamaiti, wa e tā penga mo le tutongi ina o pili masani, wa e tā penga po aia wa aia tangata mātutua i tono o lo ainga. Pei o mena le ua matana u whatatanoa inga tu fuele. Ona e hao le tātou atunu, ona tā penga iai, i le lalo langi fou le la tātou wanga i atu iai. A wā onu mera ia maua pē ia so uma, ia pei o anafi se lautolu iwa, ia mai fou, e se lautolu ono i au kilani, o Waikato e lua ma tasi fo i o Northland. O le mena le la anga iai, tātou, o le mawhai lawan tātou tā fiofia, ia le pipisi. O le mea e le whapea fo ina tātou le tupu ai. O le mea lena tupu i fiti. Pa o le mea na ese ai o fiti i le o sofa i o lātou ia iulai. E ova ma le ona sfulu wafe tangata mamaki. Ova ma le ona se lau tangata maniu. A o tātou talu mai i le o sofa inga. O le mea lena tu lai mai nei a o kuso. E ui lava e toa tele e tolu wafe ona se lau valu i lātou na mamaki. Ai na le to lua i la to le na maliliu ia e ui lava la o se tulanga i le taunda to wo ia ai pe o le se sengal na o tātou lockdowns ia a o le kako anga i le mawhai on kako whauau pēmenge o lockdowns i le vo tolu le ma le whale sa tātou whangainga o na wa a fia fo i le tamau ainga fia fo i pisinisi ia ma a fia fo i ngā luenga ia matupe maua awale tau singa o tātou wa inga ia so fai pēr. Pesaka talatu nā tu fue tu sai fo ia e whaptai i li poti o lo maua mai pēr i nisi o lo tāu fia i no whanga nei o lai ua i eile mālama maanga foi ai la tō lo whatinonga langa luenga i mea i le tau singa fo o tātou tangata mai se pe a whai ko kele tātou ainga e tāu i no whanga whapea. Tala ata si tina le o le whalifu o le talo ia ele motu. Ia o le hotel o Palangi le. O le no so tai mesta so tina Australia i tua nei fatu sa mai tanoanga tātou New Zealand tanoanga yo. Ele i manisi o tu whaine unanga whape ia lato. O le se singala na. Lau fionga pito whaine tau whamani no lai titi ia traffic light system le tau whaonga tātou. Morsi le fie le tunu. Ia o le fufangalwa le iai e au sila lo le iwa supasene ua mai au tu e lua. A pito nuu ia iai pūlenga ia wha soifua mararoi ngā District Health Board. Ona tātou se e lona ia i le traffic light system lea. O i nei la mātou i au kilandi. E mua se e i le lanu mumu. Ma o le lanu mumu o le a mawhai ai loa o na stala pisinisi. O le a mawhai ai loa o na whiwai la stou nei i whale ainga.
ma te tala pisinisi te tala onga me uma whapena. O I lātou ia o lo whaanga wa uma mamai ala tu tui pui pui. O le ama whai ona potu atu I whatasinga fo I le siria marselau tangata. A I lātou ia e le o whai an tui pui pui. E whai ki tia po le luas fulu lima el whai nu mea e whatangaina. Ia o le lanu moli foi e te lele sa alutonga. Pa pena foi ia I le lanu me mata te lele sa alutonga. E ala nga ese ia lanu ia. O no lang me mata. O lo o iai le mai. Teita iane. E le o sala lau tele. O I le lanu moli. Ua amata o na sala lau estele ia le mai. Po ua lua cluster specialiatu. Po ua lua foi tu malo. Lea la. E moni la. I lan me mata lanu moli ma le lanu mumu. E mawhai pēo na poto. E mawhai pēo na tala pisinisi. Ma feo ai ma sa o loto. Ai whatapula ia I le moli ma le lanu mumu. O na upe o I. Wa tibi ai, ma vaai ai. Ine whamau. I le pipisi al whamai. Lea lai whatapula ia. I whainu mea le moli ma le lanu mumu. I mo potonga. Te lele no mea e poto e lātou o whaitu I pui. Ai la I titi no mea e mawhai o na poto e lātou e le o whaitu I pui. E le mawhai foi I le moli malan mumu. O na awai nisi e le I whaitu pui. O le aiai mea le mawhai o na awai. Pei o ni ta'alonga o ni whale ainga foi. E whai iai whai te tema. Ia ma o iai foi inga luenga o le a whapea mai. A whai o oele lanu moli ma le lang mumu o ingaia li o le wakele le mai o pipisi. Ia e iai ngā luenga. A tonu le me whai ona e whai ngā luenga ai ona o le iai le whawano fo le mo so ta inga ma tangata lau tele. Ia e le ngata la le pui o tangata lau tele. A le pui fo o oe. Ia ma iai la tu la fono ia tau whaawhia para mene le taminei. Ina ia manino ma mauti noa ai fo I ele au fai pisinisi ma company fa pele au fai ngaluenga o a tonu ngaluenga ia o le a iai tapu ia masa I tangata e ma fai ngaluenga ia te a fai ua fai tui pui Malo ia le wanga ia tua ia malo la fai no mera tatou le o ia tui mo ma lua pe a fai o ia o e fa mo fa mo no fio o na pole na fai lo mai ai ua lata o le se foi O le valu, wala talata tau le iwa, valu lima. Valu lima pasene le tui mua ono iwa, pasene le tui lona lua. Ai ia Samoa la vaia, ua valu fa pasene I le tui mua. Ma le ono lima pasene I le tui lona lua. O ingei au kilani, o le ua au sia I Waitemata, West Auckland, le iwa sful pasene. Fa pena fo I au kilani District Health Board, o I manukau. Masalo to e lua vai aso tau nuu le iwa sfupasene le tui mua. O lona winga la. E mua tau nuu le au te lenga au kilani I le iwa sfupasene ma le ala vai fōringa mai a le o le whai ungal masina nei po le amatanga o tesema. A e muli tau nuu I ai whai nu mera Pasifika. E ui lai lea. O le pui o lātou umalava ua whai tui pui le mawaila o te lenga o le iwa sfupasene fully vaccinated. O le amawhai ai o na see ia o ki lani I le lanu momu. Ia ai e uila pe ana matutano fo I ana pō ma toi ina fo I nei le matou pitonu. O le ko kele o tātou atunu o le ua mai ana whaitui I le varsulu 5% lea. O toe o le singi lava male autu e ui o le whai atu le malo ia o le iwa 10% ina I mawhai o na tātou talai fo ina I sama tapu mo potonga mai se whainga ki si masi o loo la talata mai nei. O le sini lava mana o tu o loo a mai bel fautuanga fo I tātou fo mai la tau fo o loo ngafa mangaluanga. O le naunga ia o pēr Pasifika ia I le selau pasene. E mafua la ona o le Pasifika e to tele le au talvou. Ai o nisi o tamaiti ma le sfuta stau sanga nga ilalo. E le taimi nei ele o whaiala ele o whaila tau tui pui. O le manaunga la tātou lawa fo mai. Ia kā ko ngā lulue pēr ia maua pēr se lau pasenge. A wāla le tā fio le pipisi al wha mai ma le pui e foi.
o tamaiti e le i whaia tui pui pui. Teita iane, o le vaenga le tutoe o le ua o nei lena da talai fo ima tu atu e fo le noa inisio tama matein ta alo ta longa pe o te tua na mla ulua la mayormia vangana da vangana ia ma tamale o le malu se mo stiti ma le to telefonisi o le atu le noa ina i lato tamu fai fa ko singa i mai fo ima tawana mai fo le au talvo lana o lato ia te le lava no me mo mia i le fai ngol tu pui o i lantou i sfuluiva tausaga na i le tosuiva o i lantou na ia o le kamawhaiga lava ngai kamawhai e le o se mea whaamalosia a o le naunauga lava ia na ia whaamalamalama ma whaataua ia i lantou a whai ua ia ia lantou whanau laiti ma o nā tamaiti e le o mawhai na whai tuipui ona i sfultasianga i lalo tausaga o ke ofo lava uia le alofa ia i ma whai lo tuipui a oe ne o le tangata matua ina ia oane i kao fiofia i ma wha tau fioftua i le mai e mau mai o e penga u whai atu o le talanoanga e tauna whai al tātua tungu taimingei o le fisili a whai e te mai o e tā penga la po a ia i alau whanau o e tā penga pe wha pe whea o na tongi pe au pili masani e pe o na tātou iai le atu nuu nei e mo mia la vale tupe i taimi o tātou tā penga a wala pe o kaunga ko ka penga mo kai mi o se onge pe a mai kanga ka fainga luenga ta pe fea nga kausi lo a inga molesi i o le mele sa iai fue o le masangi e mai papalangi o le lua vai aso e le a kose masinga o ka fia a le mele nga mai el tatu anu bo umi le kaimi o ka fia onga e mau ele ngaka e mau a ku le covid a o la fo ia isi mai o le mai sena o le mai suka o le mai faku wa kiri ai la o nga fain ke le fain ka ia la to ma umier kai me ka ofi i no fuanga nei pol fale mai ia mela le ka fisilia kwai a mai se sio tanto i le lalolangi fole mo ka kwanga ia ku ia o le tu mau fa mai ngai wa ka penga la mo ka singa lo ainga pole kolu i le ongo masi ia pe o ngai kala po le fa so eu fang mai ai mo ka ko ka penga mamao mo le lalo fole na ka ko aku ia ba e ala o fa ingoi o le lalo langi fo o le lalo langi o le aku mau ai per fa mai ia i nyangi usila ma kelo a kongo o lala mo e si vai o e fi sa no pito e ta tele fato family le yaso le ai o le tamititi tonga le sa malanga i tonga le fa pesa ia una ainga i nai Wellington ia le ai sa tui lava nei e negative tau what i tonga la so mo tu ia tu positive peita ia ne sa matu tal no atu ia e to e faile si siaki o lo se a tu o siaki ai le siaki e mawa enga e negative ia le la faile siaki le toto ina ia mauti no ai le o ia te ia mai peita ia ne o la u faile lockdown tonga mo le vai aso ai ona ainga ia ina i kalakete ma Wellington ua mai a fo na faia so enga tanto public health mai le si o mawai le mai moro to silfia male automatically la le o mo fa ona tui le walu tonga io o ka mai ki stau mai ia ki mo mau po Afrika ia na sawaila ia ona la malanga sa tauna lu SM aukilani peita ia ne ile malola vantongan fa pena ia ona le fa mai le pisi aukilani pe mafai ona avele va le sau mai kala stete le la sa o ai ile o malanga le eno nofo la pu e bella to va le mai kala stete ia le la sa ia ile ke mai ki le sa fa tali ia mawole va no ile va ale malanga ilo Malo, o le si tamale mai tu valu le fo mo fa ma ya. O le no e tamina e shaki ele i ia se fa mai o le test lenga mai. Man ko tu valu nga test ai ele se mai. Ai langa na sa malanga mai ui mai fiti. Tau no mai nei ai o lo fa wa pe so enga ia se i mauti noa. O le uto mo mai le si shaki fo i ele o mauti noa. Ele o mau se mai.
ai le sa e popolenga po fiki mawai po totongu fo i le quarantine langa o le au vaenga le sa malanga au si mai no mai ia a o le ata mo le wala ali mai le ai le e se me popole ai a le se fa wa pe ia so enga ma shakil terminate malo after tele mo no fo ia fa manu atu le tu fa vai so fo ngalo fio pito after fo ia so fo manuel tanto wacho ia so fo manu ia ole atmena mo por kalame ole tala la ungo vai so so wa jo fa dua mo fa fia ngol ta ia talo fa malo so fo ta tu no por kalame la singa le ngalo e mai ia mai o maftia i tau le yo langa fa fonga por kalame na ile afor se fulu sa uni le sunga ile fa finga ia kuate mane ulu tui sunga jo fa dua ia mal fa fianga Sasala, itu e fa o Samoa, e fa atosina yo anganga, ya te
sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe a sia mea e tafea na upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la le ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu ta la 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 a fio oe ai alu ita o te whatalo whatumala o whaalo alo whawhonganga le tinu. Whatalo whatule au whainga luenga pa ia le tua tupu moe o le tinu. Ia male pa ia la silasi o le au whawhonga alisi whonga la mua. Ma lo la vale sui fua mauma lange ma. Ma whatasi fo i ma Savalina Kasiano o ia le nafa mtatu talafou. Tatanoa tu nisi o talalau lunga le vai aso nei ia amese fo i nisi o fufuanga ale tatu o le tio. Talofa Savalina? Ja, maar sui fo no whiunga masanga tu whatalofa tu fo. Ile pa ia malo lau whafonga nei tai au. Malo lava sui fua. Malo, iau tai o nei atonu mo nisi o tau na motusia i le tau whafonga mai fo tatu o le tio. O le vā i le iwa le tai o nei ma le afo le iwa. I ngā ruenga na whaita i le Access Radio i o nana wha le tonu le power. Na le mwhai o na wha o watu i e whasa launga lunga le tasi ono te sima le tasi whamo. A na sa mo lawe o tau i lunga o le Facebook ia ma le YouTube. Ia o whainga i e o au ngāfo i nisi o swingo to i ngā teknolosia. A wha le tonu le si ia a lai mwhai ona e maua stasi a tonu e mane e fo le mana tuol tu langa le mo lumana i a pele le jo ia na vaila ia pe isi smartphone po se computer po se TV fo e maua le YouTube ia ona vaila ia maua mai na le tulanga na na ita to fa launga tai o nei le tatanoa ti na vea su o tona i e swing o tato por kalame i o le aifa ngā solo ni se swing a ele por kalame o le afoi fatini masani o na fa o mai tato fa launga i asfarili i le fam i le lima ia pita i o to le taimina e fa no mo por kalame tupulang talavou ta o tele ti fongo lau mo le ave le no le mo alom whanau. Ia wala wale luma na i o lato. Ia mal tato le tio fo i o lato. Ia whalongolongo le tio taimi mumua. Ma seni, mai fitau fo taimi o tuanga wa onga. Ia o le tūlanga na iei o le wha le limo la wha wawe pelpo kalame. Ia o le afoi wha tini ia wha maruru o tia o tau le ilunga o le tasi ono te simal tasi. E na o lato ilunga o le app, po le Facebook, po le YouTube. E mawhai o na mawele tu la muli na. E isip so ingo por kalame pen tatanoa tua ia o loo mato fitu na imal tato o whainga renga ia whae lua fo le board. Nisi of sui inga ia e atonu e whaatino o mali te lo vaenga ia le tau sanga fo. Nea alela amatana whai suinga i talwhenga i mul taiminei. O le tulanga le tato YouTube ia taimo mua le vai aso, tusala so lua le vai aso nei. A matalo ia lo tato whaasala lau ia so umalawa i lungo le YouTube. Nei tau sanga mwai sa whaatata i le Facebook ma le YouTube ia ne tau tatia la ia se mato wawa aipo le tonu ale a lungo o whainga fo i o whaonganga tangata o le o teknolosia. Ia te mini a tonu le fo ua mo le leia tūlanga o tūla fono i pui pui ai ia ma sani fo tangata le whaonganga o teknolosi nei. Ia o le la ua tala lo ia tulu ia tasi o mwhai fo na maua tato whaasala launga i lungo le o le YouTube. Ia inisi o tō na whaatalofa mai fo tato le tō mo le teimu mua. E wao la tō e le mua le Facebook, e le mua fo le app. Ia na o le YouTube, le ana tō mai mua mai, ia whaatalofa atu. A tōnu e fo le tō wawa ai mai le siu fonga lau mua inisi o tō mai mua mai. Ia o le tō o le siu fonga lau mua na a mata whaasala lau tau sanga tasi iwa iwa lua. O le tō Pasifika fo le na mua i whaavai tōnu New Zealand. Ia na so soani fo ima le New Zealand on air. O le la le o le malo
po le tino le malo e whaatupea TV ma le tio tono New Zealand nei. E ela na komiti whaafoi e te whaatautea ngā luenga whai ia ma le mātou le au whai ngā luenga. Wana ni alawa tō wha mamau e wawa ai ina ia ta ia whaasala launga Samoa i te tono Aotearoa New Zealand nei. Mai e iei fo i lao na whaawai whai iei e pe o le ngangana e whaongai mātou o le ti. Te liu te mila tō wawa ai mai mai fo ia e tau mwhai a mātou tau tala le ti i teimi uma. Ia mai iei fo i o na e whai le awa whatawhata. Mai whanango lango fo i whatutua atu fo i lau whafonga. E tato ngā lue whatasi waanga i o tū maanga i a Samoa e amna ia. E whatau ina tele fo i si ufonga lau mua. E atonu e tō te wawa ai mei teimi e pol kalame ia lea vea ta ua le atal tai au. I o le pol kalame na na le whaafifia i o le au whaafonga fo i mauto mai mua mai i tai au tai tasi. Ia ai moli e tō mena i whi au tā ua e au ngā mō le tato sui fuanga i tono o New Zealand nei. O le mission a le siufonga lau mua ia o le whaafifia longo puia li a wao. Ia mawhainga ruenga e a fo i una i el tato o le nofo i tonu soi fo i tono lea tunu. Ia ma moli e tō i tato soi fuanga mahasani tō langa o tau le lotu. E lo whaongai mātou so e kalesi e umalo i e tonu nei Wellingtoni. O lo tu awa noa e awala tu le mawhtanga whaifi au. E amatalia whaasala launga si ufonga o laumua. I whainga lotu tai au. Pia le tu lotu ainga fo i tai au e amatai whaasala launga. Ia ma tata novo i nai tū maanga whaasala mua i vaenga na. O le teimi nei la mo le tato tasi ono tesi mal tasi. E tōs full wha tato i tū lale mo i lungo le Wellington Access Radio. E le tasi ono tesi mal tasi. A le konkala te tātou mo le New Zealand ea e te tau o na wha se fulu i tū lai whaasala lau le vaiaso. Ea whaapopo lola i o le ono i lungo le Facebook. I o neo alu ma le YouTube. Ea pe o i tū lana lo whaatupe ma le New Zealand ea. A o le oisila tupe. Ia laifa mai le New Zealand ea. E watu mātou le 100% e autou. A esu autou le 100%. Te mwhaila mātou i mo meo konkala te mo official mālo e whaatupe ele vaenga na. Ia e pe tai talu no mai le tiol nei porua. Mai le amatanga o iu lai tau sanga o tōna lua fi lua sifuru. Na amatai lo na whaasala lau whaatasi le tasi o ono te simal tasi FM. Belunga o le Facebook. O mai a mati tau sanga nei. A mata ona whaasala lau lo lungo le tato Internet Radio. E whaingoa mātou o le Samoa Capital Radio Net. Lua sifuru whaitu la fitua sol vaiaso. So stay me ala te alwa i lungo le app pa whaape le Samoa Capital Radio app i lungo lo smartphone. Ia pe mofo i lungo lo computer. Ia te mwhaina i whanongo longo mai polkalame so seitu la. O le tele o polkalame le whai tātou ia seitasi e toi e whaasala lau atu. I te mina o le po ia pol whai umol vai aso. O le whaatulangangana lai e nei. Ia malesi so inga fole wai nei tātou leo a matana mai tātou live stream po polkalame ia tau mai lea mai Samoa ia tāse Salam Sam. E whai ngoa o le se wa inga mai Samoa. Ia o talu e wale mwhain tātou o Samoa. Ia o e lol fufuanga. La a mai Samoa ia tātou. So we bring Samoa to the people. Ia langa le e whaia ia fo ia restrictions po sa e le mwhain tātou whiwa e nitin. Nā lai tō te wawa ia iata ia mai Samoa. Au le umi le whaia e fufua e le wā le 5 minute. Ia tātou wawa i lole i wa inga ese me o tupu Samoa. Tai tono nisi o tō mai mua mai mwhanong longo mai. Taluana e motu mai le taulo i Samoa. E te rei toi fo ia i Samoa. Ia o isi vaenga ia o ngā fo le tautua ina ia maua i nisi. Ini va ainga o mesa i e mua pena i soi fuane ai. Ia ma e atono toi wha Sofia helo toi fio o Samoa. Pea le te mi toi talalo i el tato fio inga. Ia nswa waponga na o tato vaenga le i motsila fia o tō lefta a mua mai le whatsau launga si ufongo lau mua. Ia pokalame o malo o tele o polkalame mate tamufai e fai polkalame o ngā mo tātou e konkala te marisafua maloloina e wa wai mai la tau foi. I na ia whatala noa atu lungo le tātou le tio
e iai le vaenga le tau le American Institute of Medical Research i o lātou lo ngā lulua i nisi o suenga wani i tong fitinga mo tātou o le masino o me tau sanga nei na amata i ona au wai mai scientisi o le vaenga le whatala noa tu tātou le tio i ngā luenga o lo ngā lua i lātou ma suenga ia wā lava se manuia o tangata i tono New Zealand nei o le vai aso nei la le aso lulu sa matofono ai wa umale ono masina mo ia sa tala no mai pe le ase matova va ia pe fa waule ia ola o fale malenga fa wa mania tala no ia tasi se tasi la to su ia sa tala no tu ta le tione ile masinta tasi o le aso su tolu la masina nei e fo stasi o scientist o lo fa yeso so ngai meio o le allergy o vai ngai le sa sa so lo ai ma fi ai ni si to inga mai ona e le fitau i mo la toia i pe vai taimi o le sama le te le pollen ia na mo e folio tanga te le hay fever me fa pena ia mata pula na le la fatano le solusu tolo november ina fa so solo to al masina ia e le scientist wa la toia o susu engo mo lo fa ia la to e ia tanga te ta o le lead scientist ia na saule i taltano ia tam fa le ma to fa ali liwo to se tu langa fa ngo fi ina ia tau mau e ta tol mama anga i mata apu nei ia mo la to mala malamba le nan ia leila mo ato e ole nganga o pokalame mai stasi le pokalame fa ia sina fa ngata telefon so nga fa ia mato ia ale fa ia fasiri ave fa ia interview ia mata fa mata la tu te mile wala nan wal palangi la to ia tau ma fo po a o fa mata la to ile ia tala ia taimia ai atonu istemi mo ia mana ia ai sisi o Samoa fo le tal fe ngai o ia na sa wef pe fa pe ona tsa ia se su ngo faia ia pe ona i vaenga na e fatal tano atu mo fu fanga mo si da fia fo i o to left mo mo fa sa longo longo si fo mo lo mo sabali ia ole ia si ta pule sa tano fo ele fo fanga ma lo le ta o le strong public media a mata mai le lua festival river sa tamu fai ele malo sa fa tata mal te mo na utula i mai ele fai nga malo le milita i tata i ne chisinda a fai ele coalition e pole tu fa singa mal New Zealand First mal green ina mata le tawa ai se awala taun pe tu fa tasi ia le radio New Zealand e mal TV and seat ia mai le ia malo lo te mina le long in tele Winston Peters au ile coalition po malo fa singa le ia no malo le na o pale mai na le malo fenga malo le pa bo la vola tonu fo ia ai o fa tasi pe mal green ia le sa to una i mai ile mta o po ina ia va ai yo alfa ngol tau sanga ni wa mo se tonu malo pe tu fa tasi lo ia vi vanga ia lo le New Zealand radio New Zealand ma le TV and seat ia ole pol masino July sa fa ia fono ne ai pol masino me ia na baile ia bala ulia walu le no fo le fono tano ina ia uma so ia le TV tasi o le radio New Zealand e mai si company o le media work sa fatala no ele ia pol se va inga pe a sui le to inga fainga pol kalame ia mo fa salongo le nei ia male tal tununga na taimi e fia faiele tono Chris Fafo yo ile Minister Broadcasting Professor Longa ia aver kabinete ali yo fa ungol tausanga ni ia leo tato mai ne November le wa amatan sa ngi pat ia parti ia falfainga luenga mo kisimas ia leo sa mo falinga le la to tolo po tu tausanga fo le isi taimi to fa nei taimi ona wa ave umol fa mo le malo ile ta fo le virus le COVID-19 ia atonu mena e po ani tu pena ye i no fu fai le fu fanga le malo ia ole walu o mai lango i pisinisi ma ave tawa na wetanga to e fai tui ole tu langa na ia luinga fia fo ila le radio New Zealand ma le TV tasi wa yelo tatu lunga fa ngolongo tananga le solia o isi mto i te e ole tu fa sia la to o masania la to le alwa le sa ole tangata ye le mana ala tawa le malo se awale ina ia faufa tasia ia fasalalonga
Awai, o lai whātu pere mālo ia vaenga umai e lua ia o le TV lesi, ia o le tio. O le teletunga le ine. O asona mua, sa tala whenga ia wai ma toa tu esial toa inga teknolosi o TV. Whapena ma le tio. Ia asona i. Pe ona tau mai bo mai fo im whalongolongo mai lunga o le whaasalaunga si ufongo lo mua. O le utowa ai mai ata. I lunga le Facebook, ia ma le YouTube. Ia asola, ele i whaingo fia le tūlanga o vaenga ni. O le mena e maria i fo. I le amatanga mai o le luafe, luafe ma le luafe ma le wha. Sa i ele fofuanga tato le tio Samoa Capital Radio. Ina ia wha tūlanga le leita tō Paul Kalame. Lona lua Faise Service a le tio. Ia na tau whaila ia le vaenga le ta o le research isa ina isi tamari i fo i wai uma university o le whaanonga na iei ina ia hao tātou whaamamonga mo tātou a Pasifika ona whaatau watu le malo o le mele ni i o office es le malo a moi whaamamonga no mai la ia whaia iala tō mauma whaamtala mea tātou a le nofu tātou Pasifika i le whaalawe sa o le tau whainga na a whitau ilo ma le global financial crisis. Le na fa le tonu lo te mau ainga. Ia le mfai lo na fa wau le si tau tuana le si fonga la mua. Ia le la wo mal te mine o le si la vaenga le na ia ina ia isi Samoa Capital Radio TV. Ia o le miti na se ia na te ia le o fa tino nei ono o tau mo field technology. A telefo TV a tato o le CNN. Telo TV mai mo tato o la ia lu malunga le internet. E mo ia ia la to cameras ma tole me o masini faunga a wele to yele to ainga tele o le tau le na ia so mo e tau faia mo meu mask mo meu pau ia fa sala la o ima ia le o tele na mo lungo le internet ia fa sala la mo vai temini ia pe o vainga na mo atu sabalina fa mtala to le strong public media le tau anga ia o le vanta to ia lungo ia le temini ia pe le whaalongalongo atu lo po February le tau sangfo. Ia na. E lo pe ai mai ngā ruenga atu zu atu le February le tau sang. Talo sia ia. O le maenga le sau pe pa sanga pe fōlinga mai o le a ia i se taimi po se fuafuanga fo i tele ina poloka i nei taawale le toin ma whaiona whiwa i tono tau langa. Inisio o mga ala i tono tau langa. Me se mga ala i pito pisi a lewa bato Gasney Street. O lewa matan tau wha mua il pūlenga nu i Wellington i ala savali. Ma mi e whiwa i tangata wha tau. Ia me se fo i lewa e tu teimi o Kirisimasi. O le teimi le matua i pisi i tangata wha tau. Ia whiololo la tātou i nei Wellington i lo au kila. Ia. A alu au kila ni o le matua i tungu Queen Street o vaengana i tangata whiwa i ai. Ia leo tau mwhaila ato ina ia wha lau o ni tu mutele i ai. O lau matau, wa mata ona to tele tangata la ona nofo i apartments i Wellington. Pe o la to nai fi nau malo si o le to atunta vale le soli to o la to. Mla fale matua fale wa pe o la to la o ma fale la wala to. Ia o la fa o le me ona tupu la wa ai. E ma ne mo la to le nofo ai le mo pisinisi. Ia whale o loa. Awa a whaingata le sinalo e wai e latu paka ma maulta a wale e sa wali whali whaatau. Ia wha pele ai, e si lelo o alu ali alu le Hutt Valley. Alu i pōlu lua. Pe a latu isi vaenga mau atu. E latu alta a wale paka i lumar whale loa alu whali whaatau to sa walu. E pe o tu inga mena una tupu i sui inga le e le leisi tu. Ia tonu e whale le tangata whaatau. Ia le pole mātou ia maana wala e mate pitono uia le se tūlanga whaapea ia a o tau ia no putaulanga. E o fo ia o tau stei. Se i wha mua tua i sinta upu ia Salim Fentau ia msanga ni vaenga tā ua tele pe ona ia il fo i le tapenanga ni vaesu talwai. O tangata ia New Zealand ia e pe o lea lātou te whaangaina le au unanga fo i le legal aid. Ia po o le sosani al malo e whaatopea ini ala tō mtaapopea a fia le whaamsinonga. O le alai pi fōlinga mai whaistinga aino i lātou nana tau la voli mau sosani e te le ia. Peo ni ala tō ai tā lafo pea wai tō stongi tupe. Ane fo i atonu isi taimi ia o le tatolo ia i le
au matangi kena akui ia pe o ia le po tunu fono foi ia o ia le tele manafa matato mata o tau le tu la fono a tunu e foi stemi fai ona e sona sa fa mamla ma tiri vanga ia ai pe se susu enga o fai le fa nganga le liko le ia le liko le tu so swani le al malo e fa tu pe se fa msinonga to tele la to e molia pe fai fa msinonga e le ni la tu pe tu ngi se lo ia a fa pe fai so fina uma se official malo ia e tele o tu pe official malo so so mai lo ia le ia le so tu ia na fal pui me mo e tanga ia pe o le liko le la o le vai ngale fe so ni le malo yon tangata ina ia mafai ei ona tula i se si ai ei tangata so famsino o se lo ia e fe so ni e fingola na famsinonga e o fala vele o vai nei e tele a tupele e o wai o mena o te tupe e nofo ata la fo tangata le liko le to va pe a pe ata i to le liko le e va to so ani a o te tonge ale o mo nei tu so se lo ni te lo isi tangata le o se e le o de leile le vo le fa upunga o le ala tau fai vo fina unga isi ma fa alila to le te lia le le o to inga fu fanga le e tau le liko le ai ia mo na tu o mo to e to ia o le taimi le na fai ele di potinen masino oktober e a fo se la fit miliona tu pe la e no fo ita la fo tanga tele in malo tele ia vai o le liko le ai to lo no winga lena la te sulfai fi sulfai fa ngalo fa msino fa mele ile la watu lo lo ai mo to mai male pidi lo ingo le stanga te fa pe sa si le no wolu tonu sto ma sina sa ule se pidi tong sa ilo tinga inga alu ti watu la fa msino mai le manuia to tongi mala tala ai pe tu langa na mena le a tonu nga fo mo le fa fonga ai ni so la to fa ngale liko le a o la tau tu le tala ia vai o le ia tangata le e lo fa ia le fo le fa le su engon ta upuni ma tau a fisiring ia le malo se a wala tala fe ngai mo le rumanai a wai le se nga ta o le liko le te so so ni tangata ni ma vai ia umai ia to va popo tu ma le sala ma le fo le tupe fo le te no fo tala fo ia na umai le o le tele le e le fo le sala e ia o isi la e o mai nei fia nei tau sanga o tau tongi le liko le ia o le tūranga na ma le whaingataa i mtau whapeni e te rei loa po le tau unga o le keisi ia na o le te alu nei whai ia la whai le liko le ia asa wala le pidi pe fia ai te ua umai whai ina ia te rei o le ngau oe ngau le whai ina toi ngau tongi ngau le tangata le laki o lo a le lo ia le laki i lo ia le alu mutupe ia ma le malo wala toi mo le tupe le malo pe ano fo toi ioi a tono le o le afo o le o ngol melia
Toi fatalo fatu le fafonga le tunu ia atonu vai le fa ma vai atu nei o tau mo mia le fai poka na mele liko le. Le anga tu lo fafonga le tunu fa luona lo vai le tenchi se vai so ne tonu mena le tau fa ni tonu. Le tau fa ni tonu pe o tinga te le tau. Na alo vai le tenchi se tinga le tau ai le tinga le fai ole. Ole le a tato vainga nan mo fati atu nei sa antonu nen tau fa samtalang mo to a fa pio nai no fo itala fu antonu me fa yan tantana no pialo va se minsta o lo minsta na foi pule lo tu malo fa io termine o le tau so soni malo tanga te ia mo le mo mia se so soni tupi tau tupi po tau mafa il ono le virus il covid ia ava popo toila ma si to nga pili va pia ila liko le manel tala no fa se va i pese awala fa i ona to solo fu ia ma mena im fa ia si a fa fa o le tonge i na right off la ia wa le te va i to le pepa le sa o mele o le vo i tu pele alu ia fa mangalo ai o le polonga ia ma le stress ia sa wa pe o le sa li pti o lo afes fu li malena li pti ai fa pe ai pe si le manas fulu afe ia ai tala fuiana toi fa mangalo pe te ele pale mio na tu fa pe ai tu la fainto tongi na te mi tono na elo fai o le anu te le covid o le ai singa luenga o le me faina tongi fa mole va fisila le vanga le ia a tu no me na tu na ho ia no winga la le fai ngo le legal aid loan system o le opuna la e sa chest mai stand fa ngo fa pena ele o se legal aid espesa po le sa ona upona ai tauna alfa pena se meo va tu ai to tongi mai pe va tu pere fa lo fa sinonga ai to tongi mai se lo fa la mo mi o so to la fono na istanga ta fo ile o se mien fo fo ina ai te ia wa fio na so to la fono a to no pe mane el fa i mo tanga to lai ia na ole me lai tu lai o tu pune na isi tanga o ta fia mo le fali e le ma fai fa ta lo fa le langa le o ta fi fa ma wo lo ta la o ila te le o fa le to wa ya lo inga fai fo fo am le te mo e ia lo sai to nga me te o polo kai o lo mo na o si tanga to la nga fa ta le fa le le fa life ta fi il malo si dia ne alo tu li fa sala nga fa le o fa sno ya o le si va nga msanga le se to fo i me lava i le fa mai ma le tulanga fo i pola se tulanga e kale sia ma lotu i le fa vasenga ngole vanga la le o vaccine certificates ia po o fa pale ni le tulanga i sauninga lotu tangata yo atu i te tonu sauninga lotu le fa solo la tule le la o atu ki simasi tele fo ia sauninga lotu e kale sia te tasi ia e pole asala to manatu i le vaenga ne o oni atono le tulanga tonu ale o lo o a tau fatulanga e kalesia taitasi mo o kilani lava la to ia lawa a matano ta pena la to e va vai pole ale wala fa tino ia sauninga ta o fa ingol tau sa ele kitsi masi ia misi fo io tele ni sauninga e fa ta o e kalesia isi le la wa matan tarta no la to pe fa fe o na fa tino la to lo tu nei ye o sia e kale si fo ye de lava le la to a si la fie fa mango teknolosi ya a to no la le fa ina fa si lo ya a wa fa pe o la ye mo me o va o ye fa sa ai ye fa inta mo la to ya o si o lo tang fa ye fa ngalum fa na o e kale si ye to mai manga va ai e so ni fai ona fa wo ia lotu ai poe na fa alu le ilungo le YouTube i le Facebook ia ma fa ma wa ia e le se ngalwenga fai ngo fia tau fai o le tate lo ta to ngalwenga le e tau na isanga te lava si da fia ngalwenga ia mani se malmala mai si va ngalwe fa tas ta ole ia afa peol e kale si ele to mai le ni so alum fa na fo i po ni so le kale si e fenta no winga ale aveni tu peso me si sa o fa pitolo na to mai le vainga le ia na fa ele o le si fa le tu le va ia tu le o tu langa fa le fenta le
I le taimi nei, o lo tau ta pena le vaenga le tau le framework le malo. E tai di mai nai tātou I vaenga ese o le light system. I mo li vo I le na mai a. Mea mata, na mole, malano, momu. Ia o lo ngā lulu e nei la le si office o le malo e whaatūlanga a tonu stemi o le vaenga safou, tātou maola ia po pasia le ia na mai alo ia lo le ifafu. A o isia vaenga le pe o whaatata mai vaenga o iei wala umana folosia le pale mia mane. Ia ina tau lea fo ia vaenga I tono o meola iei tono o lanui e ese. Ia a lea la e tau wawa ia ka le sia pe whaafia. O le tūlanga whaingata, lea o whaitula fono o mo ngā onga. E te tau o na whai umatu ia whai onga. O isi mtanga luenga ane malole ia ile front line ia whatever na whaitu ia la tau ale ine utu ia ale toi ave o sisinga luenga e pe ua na wha malolo oi ne fo ilau pi e mga luenga ane malo o private sector po company fo I tu moti le fo o e tatou le tio tūlanga lea wai pui tatou nei o mo whai mo tatou tu ia leo o e tatou fo I polisi leo fa o umana pasia le fono tato komit fatonu na o lato o umana fai tu e lua e ma fai ono o ma ine fa salarau e o fo ia lungo le ea o le muli tato le tūlanga fo ia tato fa malus ia au ma pi tam pi ama fo le malo ma lan tau fai ngai na ia fai tu i o tangata e o le tūlanga lana le tau fai tato ina I tato ngā lui fa tasi le tūlanga lea Ia o pe o le vaenga le masanga mo se whata I tainga. Po mātou la ia le loto lawa amata sau ni ngā loto I tono al whasa. Ai whaila le stala. Ia atolo se lau ngata lua tangata. Ia e whaavava mawala e whaia le social distancing po le whaavava mawale po leina no fua le misi le si leina no fua. Ia le sila ina no fua, ia pe o tangata I, o le o ngā tonu, e whaia le lua mita lea ia, ele le vola te leo whalsawa e tala a toa I tonu mama, ia pe tolu sau ni ngal vai aso. Ia, nona winga pe nā tolu se lau tangata e le lotu whai unga I le aso sa. Ia, ona e pau o se mea umwhai atu te alo whalawa, o tangata la leo wafto alu atu. O atoa, ia tapuni lol whalsa, ia. o le tau tai tu lau tala yo o mele vaenga le wa o mena le la wa ni e kalesia o mana mele vaenga nei la lo o alert system la ta inga le ye nei a le uta pena la to po fa fena fa tino la to tu la fon pe a mai mo ri ia yo mena le ta wa ni e kalesia po le la to talia tu o le fainga tala a tu ai le tu langa fa kirsian e talia le Jesus o stangata o le fai o le tui, po le fai o le tui, po le a. A o lalo tu la fono fa tangata pe o na yele malo, ma le tau pui pui ngona o le fa mai nei tau fio fine. E te tau on tātou ngā lue fatas. O le ala o mai nei le fa tunu ngā malo, ivas ful pasene, ta am faina to o mai I moria. No na winga a tua iana o tātou le ivas ful pasene. Pe alo mātou Wellingtone, uma mātou a lai fa tau o tau, pe fa tau ia ana. Ia lo inga no fo ma to se umale ne se ato le se to le ma to tawa na o to se fa mo se mo ita to o fa ta so fi o ma to ana ita fi o fi auto ia pe a vanga na nga lu fa ta se ia ni tu malo o fa malo se ilonga o ausia le district health board levers full percent on tanga te tauna fai tui ta am fai ono I like sia I vanga ale ausia la levers full percent ia na to fa o pe ia le fa pena le lo pola le ia o le la o ta pena nei e kalesia ia ai fa lango fo to te lo tanga te wa dem faina ona la to ai mo le fas fu lo tele a ai pe o vanga na ta wa nei o lu I tau na lo tu la I mai nei mo tanto e kalesia te tasi ina ia wa ai po le ai se fainga ala to a polisi ia tala fe ngai mo la to mo tangata lo tu ia fa muri ina fo ia va po sa ia tu mal malo ina mfenga lo fa tas ale wel me la vai fa tu mongo le fa moi ina ia pu ia ta to mal fa ma e wel sia nga ta to lo fi ai fa uma me ia ma so le ni tu la fon ia
pesi mai lo se fa mai le ekalesia o ia yo matua fa awai le tau te mo e am sang le tau ti lo pola le fa inga ole a fa tino e vaccination certificates ia ona il fa te inga le na mo i Australia le mawato o ole tina e mo se fa tu poi ma ilo lantama alu avel falma alu atul falma ele mo fa tanga tina alu tono le fa se tu e mo se fa tu poi uma tua inga faole ole tau sanga tau sisial falma ila la to polisi le e ol melan vai sa vili le stanga tole ainga sa ole ol tanga tana avel tama titi i te tonga fa tau o man fai tu ai le fa tanga in te ma fa faula ye le lumana i te le lope te o ni tu lang fa pel fa nganga to inga tu la fono i tono New Zealand fale mai ai ala pa si mai tanga te le foi le tui ya se to so actually like a tono vai nga ye tato ma tuna tu ma fo ye a tono e moni tato e fa tu le tu e so so ni mta o ngonga fa pene ya ai tau fo ni fa tato nga luenga tato va ai mo le tu langa fa ngo fie mo tato i langa i luma ya atonu tati e mata upu e kale si e fai la to tonu fa tal fenga ia ma mai la to me tal fenga mo la to fo fa la tonga mo la ngai dum ia msanga le vai nga ia le va ia to fo i pe o la fonga tanga tai e e le pi tanga anga i fa la tonga po trust pe fo nga me la asilia tuni la fonga e tauna la to ngina nai lo to langa sa to nei ai ioi o lo ye le so nga le official la fonga lo fa ye nei o le yo o atu le so se fulu limo ai fo o November ele sulimo masina nei o uma ona o atu so fina ngalo fa dia i tu langa o mta opune i tau trust e ai ngai faiela to trust o nai tu o maiela to aseta o le fale fanua pisinisi ia na pe o nai fa la fie ona o sie fa o ngai ia tu nga fainga ia ela ti tele o le la fonga tum o le la uva vai nele malo o le officio o la fonga po tele fe ngai pele tu la fono le fa vai ia ia trust ni awa foi to inga fa tinonga e tangata o le ilalo fa vai ma tu ia la to asset ina ia va ai po talfenga ia tu pe la fonga le mo mai ai pe le fo o isi trust la ye nei mo business e vai tau miliona tu pe la te mo ia o lai tau ai o lai le vai ngai tau o le trading arm o le trust tu se o nai fa business fa tu fa tau a vai fo tato trust am mo si fonga la mo trust e ia le vai ngai trading vai fa tau tato ads ina mo mo le tu ia alai ave umata lo tu pena ti lo le official la fonga na vai va pe o ide o te dia se polo features am mo capital o te la tami e deficit tato e de surplus e o le se senga na e o val fa alwe le te se ai si trust la ye ni o le matua i tele o na fale la ye yo o properties o le tulanga la na le tau wa ye ni le ya vo i le malo po talafenga i pe si swinga tau na fai ina ia tau fa pale ni ya tomi o la fonga tanga tau mane fai nga luenga mga ludue e ia le fa tuna nga o le pasene o la tupele mo o la tala avel malo e o to le tools full tool pasene tu se tasi tala e se mal tool sene a ya mata mas full sene fu le te le o tupete mo ai afa pe 2 miliona le afa yo o le tau o aseta ye le no foi ala foi fa nga luenga mo tu yo la fa va ni malo po tala fe nga ile la fonga na tutongi tu nga mena le la vo e tene ia e le popoleta to ye le ni asita ana o televo i tu pe le ala langa ma de fifia i o vo i mtau o le la foi tala i si pe la me ana ina pona le malo e tau tulia ye trust ni ai le ai mtau ku inta tano pe na ngi lungo le Pandora Papers
o tamana te tele ala tupe le fa la fi so le fa ai o nai tau no tulituli au tutuli e tangata ia le lafi e tono New Zealand ia pe umta fa pena au le tele yo vaenga ia na mai tono le pepa o vaenga tau fa manino po le ale mele ia wa le na fa mai matua fa le tu talo tupe a trustee tau sanga uma o le memo moe tele tau fa ini talo tupe mene o private trust ia le o manatul malo le ai o le teme to e mai le ala o talo tupe le annual profit and loss statements ia loinga o tupe moa tupe fa ia na ilo la ia la topo talo fe ngai me tupu tau sanga po tu sa fo I male tu la fo no ila lo trust ma ia va en ole fo le fa vai e ia nga luenga fa yo na fa tino ina ai fo nga luenga le fa ina fa ia pe o mena I tau na I wai fa si tele se lau valus fulu wa fe la fa ingo o trust is le o mona lista le ni New Zealand ia ai le mo le la tope fa fe fa nga ni trust ia a fa pe o ina le trust ia ma fa po la me le tau no fa ia ve so la ngona fina nga no fa dia I wala sulu limo November le fa nga taile ia fo le tele ina oni fina nga no fa dia pe se me tau na va ai ele ma lo po la fo si awala so ni fo I tangata ye if I trust as fully mo November wai sa te fi fa ila to mana to fa dia I to ngamta upune ya fa o ye so ni fo isa ni linga imta ole mta pla msanga le fo isa fa alia e fa pele o ilo pele o sila fia le malo pe to fia ni tamai te ole ya fia mai pe o sa fo ia le o fai po ni fa salanga fo e fai nei tangata ia e mo benefiti ole whainga malo le e nei e pe e mo ia o lo tau whai mao mai tupi ai pe le o wha mawhatele la tō pol tūlanga na ia is whainga malo vai atu ai o lo wawa ai fo ia I le talawhia ngai o sa wai sa ia na whai ia e sa o lo tau mwhai la tō ia tupe te tau na toi au mai tupe fo ia na latu tangata whaile tala se na mo mai lo le benefiti toi ngā tupe na tau na au mai alfa vlai fo e le o lava tupe tangata e toi tongi mai ia toi ngā tupe na ia o isi a taimi uma toi whamangalo right off pe e na malo ia tu so tato uma la whaila fonga le la vea I toi ngā ta upuni ia ai se baba ai fo ia le tūlanga whainga tāolo I ni sio ainga. A whapele te minei ai se ainga tō whāni tanga tōlo iai. A wole whainga luenga sto tasi a whape o ia na o le tangata fo ile na wha tō ina o whanongolango ia le te le whanongolango la ainga I lona tutongi. A le wole nga lui. Te le iol whale tōnu sina ai. O lona winga I awana e tauna sa ide la tō soani. Ia pe o mta u fa pena le amai mai tau ai le tūlanga o le hardship pe tala whenga ai le tuli pe o nei tangata ai le o isi tu pe tung pe si le wha manga lo I whaingo fie fo ina tu fo le na tangata la le to yo mo I le wa e me se la mamona I tamaiti o a fianga na tūlanga lo iai o le umai alfono le o le suinga le tau COP26 le sau whai ai o I Europa ia tele foi tu pena ofo ia ai tele lo foi po ai pito silo na mano ia vai nga tu a ta uli to inga tu pele o mano fo I le se lau triliona a ma fo le lua fe su fa le ne ele fondo le na foi Samoa o le Samoa pa fo e po la le fa nganga le o le fondo na na ye sai ma penki mu le termina ina foi lo tu zel malo vatas o te mantuana mai ma ale ki si lau sa ma to lua le aso le telefono le e fai ma homework le po ia fai le ma fsiti ia ma lo le ia mo press conferences ia uno fsiti ale kia fai lo le fsiti pe fia se tu pe le mau piliona le o mona fola isi fontanga mo wa fa alu I moto Pacifica ai va mal tali penki mo le te manto mai tele o tupena na fa vai lungo mo shell company now company for le na fa tu mai ai le lo po fe ai le company de isi tupe le la to va tu se la triliona le usa le fono le o va pe fia foi la tupe yo lo halu foi lungo to nga mena to vai vo le si fono si dia tu
O te tau ona wha ama oti e tua ngā whontanga nei le tupe ua maua a. E tau na wha pe o le tupe le leo wam o i tono o tato lima le taimi nei. Ma o tupe iau le la wha pe le vai vaenga. Ai langa na leo fai o tau whonga. E na umafoi le alo fia o la wha pe o te le tupe leo. Ai disi tupe o alu motu o Pasifika ma me tau na. A tono o mea na le tau. O te vai atua i tua ngamta upu nei. E wana fa le tonu tato panet wa vo na le o foi tau fonga ele se me o fati ele se me o tu e sa o le tala le mai este le foi queen e talk ai le action hotel tala no ele se me fati no a tonu to inga me vo na tonu tala no me mani si fa le tonu le yeni o le temi nei va i malo e se lolo ele o fa al fan ya suta o mai Trump ia sau Trump ia to se el malo America fa sau Biden mai ton loinga lai tu facilities ta isi malo ona la me tu pe to so i vota ta i president America to sa voto to so va fo ia e do yesi tasi vo ile ya o saina ele ia lu saina le fono le ele ia lu lucia ya America mo intiele ne yo isi no una le tele yo le o le kasale fa alulunga le la tato ia ai o foi por calamita va i lungo tato wa nei New Zealand o le ai ele ko le New Zealand ia le o tato folo le green image le tato ia dei o ia si va nga finga tai na tu langa va i Australia ia de tai ele le ko le na ai ele wa tama o inga na Australia ia ato no si va nga tele na lo fan tai tele mta o le tau lo tini ia o tatou foi lai nei o le foi tatou vai ia o ua sau tava ia o ta ua foi le contribute lungo le le carbon le lungo ia toi mauane pe fase fulu ia o tangata ino ia fase fulu private jets ngoi o le fono le na vai ia o lona uma e la fa mai tau fai tia ala o tu la toa va le ai le o e fili le va le fo ia le fio sa silena no fai lungo le o tele le te con lo sile se fele te lo na ka a tono le luita mo tatou tai totasi te mafo la sa usao in to ngam ta puni ia o la fa mai recycle la pisi me fa pena ia a fa tino sa unga venga fa pena so ne yo lo isa na e wai dem fa tatou tu sta la fa popolo trillion le wa i langa le tatou io le tal no le vato le wa matana a ia le te le no fonga mi sai tono Pasifika nei moto laiti le a ia to al sami o sa ona sa ta va tene isia tai I to tono isia tu moto Pasifika ia ana fai le voli vo ile al talo ana fai lungo le vai vo ile o lai wa su atu ale tai ia na vai ato ale o mele fai ia au masani ala to au mas o te mi tonu anga bunga la o ma ngai malu lu mo le vai la tamo e lunga lu ia sa le se sa le tu langa fa pena le ai ato no vai o vai ngai matala no mo le mato fale o fatu ia te le pole au ia wa tu che o wa wa ia a te lo fale au tu pulanga la iti le o la to le tau foi tu tenga no ato no mo to te le ia tau o ma va pena ai pola so sa o te le na sa o le o le verso nei le sa fa sala o fo le mana I fo so enga sia ta mai ta Samoa sa mai la au nei I pe ia le te va tu le o fa se interview I le o mana so ta I ma ana wa pe se wo le ana sta mai ta sia fa se la fa ta no o se o le so ia mana ia fo I wa pe o ye le va I tu inga vai e mo mai la au ta to ele ia se no e le fa nga la au atono fo wanga le tu le langi nei e mai ama me ton fiti tato ia ama fo tu inga la o se no fa nga sa mo fa ton fiti ngo o mai e ni fo la e o le tu fa nga ni so tato mai ni fo la o pe ton o fi pe fa ngo fi ai ano ai fa ia tu langa ma sa ni ia ia ai sa maniela le che va ai le po kala mele pa fa tele no e mani e to e fa mana to fo inisi Ia o isi mto I le loa ea o ngā ni so la au ea alu sa mona le vai la au te mo te le lo le ngō la au. Lona no te le lo po la lo na o ngā. Sa o le nei. Au tangata ia so la. E tau si le leila au ai roi la tau leo ngā lea la au mo la au. Ia wape la au leo mata la file fa mta le tene le siana fa tanoanga.
E lua me sa fai e na te mantuana fai e vai. Mo fai e mo vai e itu. Pea e se pese mai vo e lua ngia potona. Ie whaonga i le matalafi. Ie mama ila ie pe o le fiva o fula o e vai ngol tino. Ie ono le saupi o le whala o fo i le whaonga i tangata ie pea o i mai ngongo wao. Le wha mai tutu sa le leia ma le aonga o le matalafi. Ie na sa. Mani se i mobile po kala mele fa fonga fo ile tato e aonga fo i mole. Me siri o e sa o yo tanga Samoa. Sa ole. Malama fo i vai ma tata le no tu langa ia. Ia ai mo tato a fa peli fa yelo tu ia na na mato fang watu ma tata long watu. Fa mole tu sila a mani tato wo fa tasi. Ina ia va me mol tato i was full percent ne tau tu. Ya o ia faita dia ia ana matu tatano atu ma talo atu ina ia tato fatasi ma na ia le o malkisi masi o faina sa loto tato i fatsinga o ainga ma ya tato proclame na faito fatsi ne fo i vayaso fa fo manga le tunu i tu lai toine i manui uma fu fuanga tato fa fonga ya me se fo le anga ia tu sa pati to mola no na vayaso to felo termine fa to fa sui fu tai le tātou tunu ia o le taimine iu se maile whaifonga le tātou porkalame whalenganga o le asisinga ia o le ua tāpena mai le sunga le whawhiangainga Reverend Kuatemane Ulutui ia mai le e kālesia whapatonga ke usiano Samoa i ke te mane i porirua ia o le mele ia si maia le whaifonga
whawhelo ia foi whatalo whatu le paia o le whawhonga anga o tātua tunu i nei tai au kou. I maunga tele o lava i maunga iti. Paise le paia ma le mamalu o i la tuuma o lo whata autoria i ngā singase, māwhianga o le tino. Mai lava i le au mātua se o i se wau pito i titi i alo ma whanau. Tonu a inga, ota malawa, ota o le au mātua, ia whapea foi le ai o ngā singase. So se au unanga o lo surfa iai, tātua tunu mo le soifua maloloina. A malole on sai, malole lo tele malole folau. Wafa manu malo Yesu Keriso lo tātua ri faola. Ha wheloa ia tuai, o Yesu lava le fō mai sili, o ia na te avatu le malosi ma le mawhanawhana. O ia lava na whetalai, o to uma o e mawhatia ma tinga inga ia vena. O ia e malolo ai tātou i tinga ma mawhatianga. E a tātou tālo, e atua pai ae, e atua o le fō mai sili, o le whaora o le lalolangi. O mātou talo atu ia vi ia lau suafa, o na mea uma ua e whaia, ma lou pātasi mai. O mātou maua ai le ola fia fia, o le ola malolo ina o mātou tino maloto. Pātai tele i lau walofa, e ui lava ina whiangai le lalolangi, ma nei atunu ma whamai. Ai o lo mau anunga lava lo wanga le lei. Pālia i wala ese mo i mātou uma. Pātai, mo le soifua, mo le ola, mo le whalo tele. Ai lato uma lo mawhatia i le tino le malosi. Ai mai se fo i lo pui pui mo lo la via. Ua ma whai ai o na mātou maua le oli mo le ola saunga le mu. Pātai au unanga ese mo le soifua malolo ina o tangata uma. Ia vi ia pea lau alofa, o no lau ao mai au a fionga pa ia. Ai se fo i ngā luenga mana lau a nganga ua tauto rua ina ai lo mātou whātau waa. I le manuia ma le while mu. Ma le whaola tanga wa e saunia ala ia Yesu Keriso, mātou wari mo le whaola. E ia teo e pea le vi inga e le au noa. Amene. O le pese i nā vivi i tātou nei, i le na whai i tātou, o le pese o lo pese ina e le whakasa, au whai pese whakasa i Getsemani. Pese whalai au mo mahtianga, o le ale solo le lei, o aso pe lolo wa, pe mahpatia matingai. Ia mana tua, au ane ngalo le na whai i tātou, wa o ia e toa iai lo tātou mahtia. O le pese i nā vivi i tātou nei, i le na whaia i tātou. NOV,
na upu mai le fionga pa ia le atua. O le pai taunga o le tuti nei aso le whasinonga o le tusi pai tau aso o le whakasa. O le tusi mai le whenga inga tuai. Pata oto e rua sipuru ma le toru o le whai upo e wha, ma le whai upo e lima. Au whai tauina, whafonga mea ia fionga pa ia le atua. Au e tenga lue whapua ngā ia mau o loa ai. Tu ia o lo lava ta aufi. E te turi matai atu ea i le mea ua le ai. Wae whaia lava e ia o nā pāu. Pei o le aeto o na lele atu o ia i le langi. Ka manuia mai le atua e ala i paitawina o la nā fionga. Wau pēi a te ia lo na viinga nei māso uma e o i le whaavavau lava. Amen. O le manatu o tu o nei aso e tu sai ma le whasinonga. Paitau aso le whakasa o lo whapea. Ua ia malo lo. Pai foi o nou whapea, ia malo lo. Te ia se mea e mbauai le malosi. Pauale o le me mbauai le malosi e tu sa fo i ma whautua ngā fo mai. Ia lava le malo lo. O le whamanatu foi lea le poto Solomona. Aua nei o tātou wa ai, lo tātou o tamai. Lo tātou tamau ainga. Ma whapea e mau aise toa while mu mai ti ngā ma māwhianga. E ai. E pai mai Solomona nao le atua e mapu ai. E malu ai tātou i ti ngā ma māwhianga. Ale whapea mai au e te ngā lue e whapupua ngā. Ia mau o loa ai. Tu ia lo lapa tāufi. E mai lu poto e te turi matai atu e le mea wale ai. Lona wing. Anga lue. Manao mian malolo. Lo tāua foi e poto le manu lele o le aeto. A lele mai e teimi malolo ai. A lele ma whaaloloa na apa au na iloa lea o teimi na e malolo ai. O lo malolo ai le manu lele. Papea se ata mo le o langa o lo tātou wola ai. E tupu le mai ma le lava o le malosi. O na le malolo. Anga lue te tau o na malolo. Tina ngalo lea o le atua, tina ngalo foi o le atua na pai ele fofuaka. O aso e ono te ngalue le asupitu te malolo. Ia fai se malolonga e maua le malosi whafawina. Tino o le nganga mo le mahukau. O tātou mahtianga mti ngā tino o le nganga mo le mahukau. Ui le atua e ato to airu tātou malosi. Pa o ia le na fetalai. O tau e mahtia mti ngā inga. Ia ve. Au e malolo ai o tau. Pese ina le fa e le au pese foi e le fa kasa ke semana. O pese falo tele falai au loto manganga mahtia. Fetalai ai le atua na te le tuua i tātou. O te ia te utou ia so uma e o i whawavau. Fetalai mai le li ia i o langona pea, o lava si uponga, e le tuua oe. Ia vanolo u loto, ia ea, fio mai. Pese ua. Pese o pese ina, o pese whakasa ke se mai.
Whautatalo ia o mai lo malo ia whai lo fina ngalo e pe o i lunga o lea ia o ngā lue ia whamaoni ai Tātou talo. Le atua pai ai, le atua o le alofa ma le alofa muti vale umalava, o le ali o le file mu. Ua mātou wha mau lalo atu o noi mātou o ona le au ngā ma le angsala. Ia e alofa ma wha mangalo mai ai mātou ma. E ala i le toto pa ia o lau o fio ia wha mamaina ai i mātou uma o le whanau ngasala. Ma ia fuata ia iso mātou tae au fau. Ina ia o mātou atu mo le wha mau lalo. O mātou loto ma mātou amio. Ma ia mātou whaalele atu i lau o fio. Ma ia whaia le vi inga o lau o fio e whavavau. Mātou talo ia e whamanuia ia i lato uma o lo whaak taotoria i ngase o le tino, tonu o maota malawa, tonu le au ngase i sose no fuanga, o lo mana o mia ai la upsosoani. Ia lango maluina ti ngā uma i lo wanga le leima lo mau lofa. Ia lawea ina i lato uma ua afia i le whamai o le COVID. Lau afio le tamā whaiwa benga e te pui, malawea ina i lato. Ia whamanuia le alu mo le susuru atu o lau tala lei tawhai fia o le lalulangi. Whamanuia lau atunu le au ngā lue uma o lo whiangai mga luenga i le nei aso. Whamanuia le au unanga a le fisa whasala lau e peo na mātou iai. O mau ai le nei a manoa tāua. So tai ai lau tala lei loto ma nganga mātia. Wa uma fuanga le adi ye i au mga luenga whanga solo le nei aso. I lau atunu. Ia au mala ua fio e manui ai. Wa ia tu mau mai o mātou runga o manei, le manuia, le file mua oe le atua lo mātou tamā. Le alofa siri ese o Iesu Keriso lo mātou ori i whaola. Mātanga whaiwhaitea malulava ngang pa ia,
Nei e o le whaavavau lava. Amene. O le na ua whaafonga le tunu o tātou porokalame o le asisinga e le mawhai ona whangaloina i la tau pa o tātou fo i o lo whengai malu i tau ni o langa e lei mai o le tino ia malu i tau lava i se o le o langa. Ia o le porokalame na tāpeneina le sunga le whaafenga Reverend Kua Te Mane Urutui mai le kālesia whaapotutonga ke usiano Samoa i ket se mane i polilua. Al mele mo le tuelenga whaaftai tele lava le sunga le whaafenga malo tāpena aftai mo porokalame family ya tu le tu ele so como fa tu fa penno fo alo ya no ia fo ta po inga le kalesia ya to tasi minuto de talo sumo tasi ale la se mai ale fa tu fo ya ana fa solo e fa tu tia ya ta tu fa fianga o le taia ta sumo le luo ta tu telefo ya e fa fo mai ya o le vinga le tu mai le fa kasa ke semana i polilua ia o le suia toile o tātou whawhiwhianga. Mele mori atu whawhtai tele, whamalo, swingo le tau Wellington, whamalo manu mto uru nei timu nei taimi, ia e o le aela, mana i alma whanwhano le tau nisi o taimi. Ia, usu mele whawhonga le tātou pese, o le vi inga o le tua.
Thank you. Yeah. Woo! Ia, toi whatara whāturi pa ia male malo tatu au whafunga i le nei fwy vaenga o tai au. Ia ua fitu minute te eili sifu maltasi. Ia na fwy mai atu le tatu por kalami whaleanganga ia o le asia singa. Ia i la tō lo whiangai fwy. Ia mga sengasi o le tino. Ia tel tonu ua lata foi na faita mafutanga leo uli, fa mahalo atu, fatalo fatu foi ia i leo whaingaluenga pa ia lea tua, ia o loo whawhaltulu ia i so se tua le nei ke lope ia, le whai atu no utatou te mawai, ia mahalo lawal soifua, fa mahalo atu nei tatou ta matina matutua, ia o lo whapeona mafuta mai tutono maota malawa, i lato lo mafuta mai tono whaingaluenga, whiangai whaingaluenga le nei aso, mahalo lawal ngā lue, ia sei o atuai lava nei tatou whana witi, pia whapewhi o lo maua mai ia whaasala launga, ia po kalami fo ersi fonga launga, mahalo lava tatou tau whai wha mahalo lava ili nei tai au. Wha mahalo atu i tatou wo ia mafuta mai lunga o tatou la ata, ia po tatou Facebook Live, ia le ngata i leo o tatou YouTube,
awana ingalo ia faali lau lango fo I il tatou tautua si fonga lau mua. Ia e lali ai lo alunga le YouTube so ele Samoa Capital Radio. Ia ona omi leo le whaamau na lanu mumu. Ia nai whamai e subscribe. Ia e faali lau lango I il tatou tautua. Alo fatu ia lifoanga le mafuta mai pa Mr. North. Ia le lani Ioane. La tau malava o lo whapeona maua mai. Io whenua tatou Samoa Capital Radio app. Alo fatu po kalame a auto lo mafuta mai ai. Awana inga lo le tu lai e lima le afiafia nani. Ia leo le atu e amatali ai. Ia le por kalame o le apifoe whaatini. Tu lai lima anga ili tu lai ono. Ia e le awhia lai ia ele olunga lau tatou frequency tasi ono tesi mal tasi whamo ia ai o la whaatino ina le ilunga le tatou YouTube ia mal tatou Facebook ia ai whaafonga mai I musika sui whiwhiloi mai le tautua ar si fonga lau Moi Wellington ne. Samoa lo ua tunu o te peserei ma whaamatala Tafua lo ufale talimano ele a isana panga Awhai o fua ne ila o saumanga Le safua ho tawa whai lea mano fua E tausi o e pei o se tupu o tele Patufua o se tala Le safua wa lau iloa o e ile alona atoa I o polo kalama mo tulisi pai mai Samoa Lea oa oina o tumanga wha Samoa Le olanga I te tonu o se luku ia I loa Te ua wha amalo safua a e la I loa Wa aia fio amero I safari I lo unuku o lalo malawa o ina o te iagi Le siri I le tofawa a siri fiti moherani So o se vaenga I te fia mawai o se taari Le safua lo ufale talimaro ua numero tasi O ana wha fia nga wha samo ma matalasi Lau fofonga fia lana stafali I matama I tai O se mea fia mara o mia Te siri mono I satu tia tia Le ai se popole I la una foanga e manu pui puia Siri I le tofa siri fiti moherani So o se vaenga I te fia mawani o se taari Le safua lo ufale talimaro ua numero tasi
whaafifianga matangofila na ia mele au whaipese ale Peace Chapel. Ia mele lato whaafifianga I leo le taulanga. Ia tātou o atu lava musika sui whewhilo ia. Tātou musika fo I whaaleanganga fo I seisi taimi ia vai maalua I lau whaafonga anga. Ia au tātou au iei fo I whiangai fo I mga luenga au matiu te le nei aso. O le tauwanga fo I lea a Porirua ia male Hat Valley lea sa mataina le aso mua November. Lea mai tau atu o Nanafi le I fo I numera ia. O ia tātou ni Porirua ia fitus fulfa tesi male fa tolu pasene. Ai le sili te isi lava ia le ile Hat Valley. Fitus fululima tesi male fitu iwa pasene. Ewa ai la tātou Porirua ia ona sa ai wha malosi mai tātou tui pui. O le wasili te isi lava le waenga le ile Hat Valley. Pe ona watu foi ele sunga la o atu foi ana le la ilana talafaso pito. O le aso foi le Arikai Fox ia po le aso le telena fai ia mea fa papa I nei foi New Zealand. Mana tuala o tau sanga taitasi. Masa ni ona fai le show foi lea ia I tai Wellington nei le po o le aso limo November. Tau sanga la nei lea mana tuala tau sanga le na amatau na whamamaluina I tātou New Zealand le matariki. Ia, lea whailana whai ia fireworks, ia po me whapapa fo I seitu low. I le aso lea, le po lea le celebrating o le matariki. Ia, lea la wale ise tātou, wale toi whaini tātou fireworks, ia mo le kai folks I po o aso lima. Pela o nei, sa masani ona whai ia, o peo le po ana nei, sa masani ona whai ia kai folks, ia, po fireworks ia au te iloa wa le mawhai ona le leisa tamoe ana po wa matau na whai ia fireworks ia po me whapapa fo ia matou tua oi ia ai wa lewa le po ana po ia ai sa whapea fo ona saule e tau sanga lau tua na isa sa waile tala fo ilea na I ainga ia o I si vaenga le vai le zoo ia po le me le tu oi manu wa tele ina Tirele a whai no mea ola, ia pe a whai ia kai folks, ia po me whapapa ia, pe ana I fo ili si manu se tulo na whamutai la, na mutai lona soifua, ia ono kai folks ia me whapapa ia whai Wellington I aso lima o November le po, ia pe o tala fia ta ilo ia mau ese lava le atunu, ia o ia au ia pe wale leifo ile o tato, ia wal kai folks ele o se aso New Zealand ia o le aso I po Britania le sa tamawhai ia le alile o kai folks e tapulpule fasioti fa o le oti King James ile isi tupule sa ia aso ia ele fatanu ina ia pe o kai folks la pe o pina fa mauli e fa mamal e fa manatu ai la to ia le fa sa o to ina mai po le fa Sawina mai o soifu o lato tupu. Ia ele I whapea ona whatonu ina le mission ale ali sa luatue tamawhai e wha o ele oti. Ia ai whafonga mai pea. Ia tato musika sui whiwhiloi mawalawa tato tala ia lono pui ali e fwele tato atunu. Ia whianga I fwoi matiu tem whaiwale ne yaso. Whawhiwhianga ia mai le sunga ia Felice Mikaele ma le pese a fuli mai lo tua.
Sa leo tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi male no foanga Sauna e nofo Sa leo tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi male no foanga Sauna e nofo Uti imai uti no Uti I whamalilo Le tova na male fale tua Lau kele salilo Samoa e o mai atato Fia fia ua taunu leli Poto sa fatali tali Sano se pea, le nufo au mau, I le lau mua ai aua masamala me I whati. Tau ina ia malolo, ina lau fia ma wha pea si au silima a ia whaia Samoa mo whanau whamaoni. Ele umale whasalu, ele umale mo o mo o le kova nai tātou tino nofo. Whanoa mo tani, lufi lufi talo whai, ai lau savalinga ua ngase. Whanoa mo tani, lufi lufi talo whai, ai lau savalinga ua ngase. Samoa uia, pangatia, la tau. Olo malaya lena, ele matala talaina. Whanoa mo tani, lufi lufi talo whai, ai lau savalinga ua ngase. Whanoa mo tani, lufi lufi talo whai, ai lau savalinga ua ngase. Samoa uia, pangatia, la tau. Olo malaya lena, ele matala talaina. Sa leo tongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi male no foanga Sauna e nofo Ia o le whiwhianga matango whielena, ia mai le sunga ia Mr. T, ia ma vi inga o le awhiu anga o solo, ia o lo awalo whatuai, ia iso solo a o lo mafuta mai, ia ma o lo whatuai fo ina I tatou wompa anga umaro maua mai tatou porkalami le nei, vaengo tai au, o toe 28 minuti o na talo le tulai sfulma le lua, talo sfulua ia awina atu fo il whaupoponga o tatou talafou. O le aso atae au, o le aso ono le o Novema. Le ato ai le tolu vai aso talu maia le tato Super Saturday. Le safa I tato tu winga I so se tu lavo New Zealand. Le fai sa tu mai foi tato I Kenneth Creek. Tato foi porua Wellingtone. Ia, ma so se tu o New Zealand. Ma vai ats foi la I tala foi lunga upenga tfailangi. O le aso to nai. O le aso atae au. Ia, lea foi e whaere tu inga tele foi I le paka I Eden Park. Ia pon malai tele lea le masani foi ona whai ta alonga au lakapi. Ia pon opeleki a maisi ta alonga whaavao mahalo. Lea lai tatalaina I tae au I le tulai sfululua ai atu le tulai valu. Asto na ima la so sa. O le manai ala. Whai mai, awha pia o le sa whailo tui mua I le Super Saturday I le aso se fulu ono o ke topa. Ia,
a whape te fia lo atu le Eden Park, tātou ia mafuta mai au kilani, le lata Eden Park. E umana whailo tui Eden Park tai au. Ona tu le olo sua whailungo le screen te le, voi le e mai moa i tangata i tutono malai. E maua ilo wawanoa e te ono, e te savalia i le tano, ia po le tano le savavalia tua i tamata aloi i tamamoe anga i tutono malai. E ono maua i fo ilo wawanoa e te aloi i te matamata i tutono o potu ia e sui i tamata alo po changing rooms. Tai au la las tona i se fululua anga i le valu, ia male aso sa taimi maasani se fululua i le valu. Silia male iwa afe tangata au kilani sa whapeona whatanuina la tūtui mua po le first dose. Ia ile Super Saturday ile sa whai ile aso sfulu ono o ke topa. Ia olo e la nau ta inga fo ilea o la e expect ia po la e titilo la tau e nafa male whengo tau inga. O te lois e whapea fo ile senu mera te tauona whai whaataunuina la tūtui lona lua ile aso atai au. A le mau whaila manoa le aso atai au. Ia, mana e whaila sale te talaina ile Eden Park e te aluatu. Ia, e mau lau tui, tu ulo swawhailungo o le screen. Ia, o le mea ta aua lava, o lawa whailau tui pui. Ia, whamalia tu fwoi pia whapea, ua whaina fwoi tau talinga i le taulongolongo atu. Ia, male mato tau loto i aso taitasi. Ia, ai ono tato, o le ngaluenga tato tau tua. Ia, o le una ia lava leo tato e whai tato tui pui o koviti. Ia, ono le turi lava le iwa sfulpasene. Ia, pe ona fonasia mai palemia. Iwa sfulpasene o lato e mawal tui mua mal tui lona lua. Ia, on tato tala lo leo le tato feo inga. Ia, toi tala le manoa ia tato. Ia, tato te toi o ai la tato no whanga ia so oma ia po leolanga ia so oma. Ia mwhai on tato toi fo ia i pia maua leo le iwa sfulpasene ia ilunga i la tau a whai la tau toi pui o koviti. Ia ai ole e le tala lea o Breaking Newsman ana nafi. Ia o te lofo i lela au ili atu fo i le uso ia savilina i ana tala fo. Ia whawinga i le tala le winga i le suka ena. Ia po le New Zealand sugar, brown sugar, le Brandale, le Chelsea. Ia e le vaila au lewa pelewa testa tolai ia afiai. Ia ai ole atu i le uso ia savilina na te whaamalama ina ma au ili atu. Ia iana tala fau i le itu lai se furu male lua. Vivi inga o la fio anga vai sala. Ia mai le lau mua tu mua band. Ia walo whatua i lau whaafunga anga i le nei tai au. La
whaafiwhianga ia mai le songa ia Felisa Mikaele ma le pese ia whatatau lea i le ainga sa tuala ia po i le awhio anga o le awaa ia whamaloa tuai. Ia le nei vaenga o tato Porkalame ua toi sifuma 3 minuti o Natale o sifuma le lua ia awane ingalo a whapia lea sa whailo tui mua le Super Saturday ia o tae ao le tatawana e alo e ato le tolu vai aso ia talo an whailo tui mua ia whairo leo rau tui lona lua ia ona e whamero le pālangi fully vaccinated wa mawala o card fo ili e te alu al valele ia o nisio e ai o tono a onga aso sfuli mo November ia o te loa pe toe tasil vai aso o le sfuli mo November le a matai ona whaasa ina i tono lo toa a onga ai mai se lava ina i tato whai a onga ia le a matali ai ona a whape e le whai ele tui o le whai a onga ia e whaasa ina fo i lea ona toe o atu e whaaua winana na aluenga whai a onga ia mana ia foi no foutai foi ia pe no fata pena i foi ia tatou pe fa pe fa fonga mai foi nei tatou fai a onga sa moa ia onisi foi na o tutu onga foi ia po va foi o fa mai o tatou ia nei o toi for 9 minutes ia na wina tu le tatou telefo tali tu lai tasi ia o Porkalame le ina ilawa tina ia po le Porkalame le altina faletua malolo malo ia firin eti an se to fale moe mal pese na tia ina le alofa ia afa pe wana tia lo alofa ile nei aso ia awalita talo ile ali lua pe telo le mafuta me o kilani alofa tu tina he aloto ma alofa tu fo ia fale pau ilo ia li fuanga le mafuta mai Palmerston North mana e ol pepa le ana tu mai nei songa le ao ia tu fue vai te lea o le upuna ala no mumu o le subscribe ia pe whapea le te tausu ia la val tato le tio nungo le tato YouTube alo nungo le YouTube ia so ele Samoa Capital Radio ia ona o omina le wha mauna pese longo subscribe ia e wha anime lau tautua ele ai masau tupe aluai na le o omia ia e mawalo ia Porkalame si fonga lau mua i taimi umai sawa i tato live mai Samoa i il tato sui fasa lau fo i Samoa sunga ia tasisa i te mau umalava e te limisia pe ai o mir wha maulina subscribe ia wa tato fa fifianga sui fifilo ia tali ai fo i tato telefo
Sivala ia masisio nima pese fia fia ia vi inga le faa ola tanga ia amai faa fita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi la pele. Poto mai tato si ilefa afetai mua mule vinga ya Yesu lo tato metai awa o ya ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia fia ya Yesu wa faatasi mai ia patili mama ese e mai lau siva e matango fiela to faola ina ua suia nei ole olanga ua siva nei faale nganga ua fia fia Yesu ila faola tanga masisio ma pese fia fia ia na vi inga le faa ola tanga ia amai faa fita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele Sivala ia masisio lima pese fia fia ia na vinga le faa tanga ia amai faa fita Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene tau tau pelo sili sili ese le ma
Te whaatalo whātol whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E tolu i tu ainga o suka ese lanu ena le vai pe soft le ua wala au le Chelsea Sugar ina e toi whaafoi taluai o lo o iai le vaila au o ona o le led. O lo o au fiei le raw sugar le masalau kalama, tasi ma le 2 kilo kalama, ma le wha kalama, whaape ma le suka lanu ena vai e 5 selau kalama ma le tasi le kilo kalama. O le raw sugar le Woolworth e 5 selau kalama ma le tasi le kilo kalama, whaape ma le suka lanu ena e 5 selau kalama. Ma le tasi le kalama ma le raw sugar le Pams e tasi le kilo kalama ma le soft brown sugar e tasi le kilo kalama. Sa whaatawina atu ia suka le masina o ketopa e o mai le taimi nei. Na ta uel po le silo le New Zealand sugar na maua le vaenga o le suka ua filongia i le leet ini suenga masani e fōlinga mai na a fia le sapalai o ia o loa i lea vaila au ona le whela ua inga o loa mai Australia nga i mai New Zealand. Ua whautua ina tangata sa whaatawina ia o loa ina ia awane i toi tau mawhaina la fua i le la pisi pe toi whaafo i le whale o loa na whaatau atuai e le oa a fia le suka lanu pae. Wa yele whanau naungo se tasi o kampani tutono le atunu o, ina ia fsosani ia ni usila ia whaingofiona toi vave tatalo na tua oi i le lalolangi, ma toi whaamalo siati le le tali atol malo COVID-19 e ala le salatou te konolo si fau. E whaataita e masu esu e le tūlanga pui o le atunu, mai le pisia i le whaamai. O lo whaataita ina le taimi nei, e le Opis Diagnostics, le taiala e tofo pesu e ai, po o lava le puipuinga, ma mawhaio na titi e ato le maaftanga o tangata le atunu o le COVID-19. Ma pe mawhaiona la tau whaitau ina sao, le tūlanga le puipuinga o lo iei le tangata ua mai o na tui puipuia i le COVID-19 i te tono minu te 15. A whaia whaamaonia le manui o lea tau mawhainga, o na mawhailo leo na whaongaina lea fo i te konolosi mo su enga i tua o lea tunu, i tangata whainga luenga i au nanga mo mia, whaape ma lea tunu a toa e lo ai, pe mo mia seisi tui whaapopo, a o awhia fo i mo mia i na ai. O le a whaaluina le pulenga whaafalma i a Wellington e maporirua, le tolu tesima le 3 miliona tā la. Ini vela ua inga po o feo inga e mawhaiona ngā whatau le maina, i le isi se fulu tau sanga o lumanai. Masi itia le tau e tutongi lau whainga luenga mo le paka o taawale a matatu i le tau sanga a sau. Ma o se tau mawhainga e tau fia le whao ngā e tangata siasi ma le au whainga luenga o ala tau lava taawale, pe aanga i atul whalema i tele Wellington.
O ana nafin whaalauloa ina e pulenga whaafalmai na fuafuanga e inivesi ai inisi vaenga pe o pol kalame telefoni mo tangata e o whaatasi el ta'vale tasi po le carpooling app o vaenga e teu iai wila lau whaingalwenga ma whaalele e fo i au nanga van lau pāsese. Ile vao le whalemai Newtown ma le whalemai Kenepuru i Porirua. O le asi itia fo ile tau paka i le aso. Mo le au whaingalwenga le whalemai Wellingtone mai le whātala li masfulsene e o atu le fitu tala li masfulsene i le aso. Ele i toi suia lava le tau paka mo le au whaingalwenga talu mai le fitu tau sanga ma o loo te lelo na whaatupenga e pe o na tāua Matthew Pa o se sui o le pulenga whaafhalemai. O le tolu tesimal tolu miliona tala le o le inivesi le pulenga whaafhalemai. O se vaenga o le fitu tesimal 5 miliona tala pe o na ngā lulu e whaatasi ai. Ma le whaamalumalunga o pulenga anu o le itu malo Wellingtone o le matangaluenga o whila wa inga ma le pulenga anu o ale a ai o Wellingtone. E yese waalele al fua wa'atau ni usila o le afsosani su e mamata i tūni ngā yoinga Korea i mātū e solia i tapu mawawao a malo au whaatasi. Na whaasirsila le minsta o le vai whafo ni usila na nai a mahuta. Whaapema le minsta o le puipuinga beni he nā reilea sotofi. Le whaonganga o lea waalele al fua wa'atau ni usila o le B3 Orion. Leo le whaatino na ngā luenga i whafuato i Apane. O ngā yoinga i o le amata i tu wina. E au fiaile la unga maisi waa isi fo i waa o ni vaenga e whaasaina le tula fono i lunga o le sami o le ama ua fo ini usila le avano e ngā lulu e vāwala latai. Manisi o na paha anga i ala vatau mawhainga o le whaalima i leona ave ni usila o sana vaalele o le B3 Orion. I lunga ane o Korea i mātu tanu mai le lua festival valo. O le whaanaunga ina i mawhaiona whaatawana wina Korea i mātu e whaata atia ese a lātou whainga whaaniu kilia. Ma tāo filo lātou malo si anga le e whauai au upenga niu kilia. E 50 awheta lau whaasalaina i Kevin Anderson malana kamupani o le Combined Projects Limited e le whaamsnonga whaito malo Wellingtone o na sao lātou lāfua ini pauta avale. E tusama le whaa face no whanga i Castle Point i le lua festival wiva. O mōlianga na whaia le whaamalumalunga pulenganu o Wellingtone. Sa whaatonuina i whaamasino Dwyer le company. Whaapea fo i le whaamalumalunga pulenganu ina i o tutongi tau o le whaamasinonga peitai. Na whaamaunia mōlianga o Anderson mo toi te tala o na wana tūlanga tau tupe. Ana whaapea mwhaina i o tutongi ina le whaasalanga. Se manue o atu le fitsa fulu awhetala lana sala tupe. Na taue James Snowden o le whaamalumalunga pulenganu whaitu malo. E iai lava awala whaaltu la fono e la fo iai pa uta vale. E silia male se lautu riliona ta la ua fola e whalitupe whaavao malo mo polo keti mama. Pei ona iai le fono tele mo le suingo le tau le lalangi le COP26 wa mai ale fono sa malo a ita i o atunu. E ua whaanga selo i lato whaawa wina whiutanga inga le ngā luenga whainga tā o le tāpenanga o au ilinga o le folanga le na whaiei pale. Ina ia mawhaiona tāo fiai i le tasi tesima le 5 tikiri. Le mawhana o le lalangi e se lau whase fulu tiriliona tala Amerika le tau o aseta ua fola mo ia polo keti e tali ai le suinga o le tau e whase lau 5 fulu leo whaingo whaalaputupotonga tau tupe o lo opula ina whaatasi le whase fulu pasene o aseta i le lalangi le walato fola e o atu le tau sangailua whatolu se fulu wa whaititia le kāpone o lo opua inatu i le lalangi i le o. Aina whaalia le polesile o le Oxfam Peritania o se la asanga le leite le peitai e le tau fia i whale tupe mai lo lātou inivesi i fossil fuels. I tālonga, wa whaamaonia le whilwhilinga o le sunga filo tia e avea i mawhaia o ngalangolango mo le awal moana Pasifika i le taamilusango le lakapi supa o le awhaia o tia i le laina i luma a le au ma ua amata fo na ngā lulu e whaatasi ma le whaia o ngaulu Aaron Major. Sa ta alo le olopeleki numero valu na sa amata i tutono New Zealand na soifuanga lakapi fa asolo atu i welese fa apea i mayapani ma sa ta alo fo ile hurricanes ile lakapi supa ua tele fo i tausanga o ngalue o se whaia o nga ile lakapi ile ngata i New Zealand ai fa apea i atono o i fafo. Olo nausola i titi o tia sa ta alo le manu Samoa ma o alo o le susunga ya tia i tia. Tala fo ia mana si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
E toi whaatala whātu I seisi whaopopunga le neo tātu telefon mai Samoa, mō le nei fo ia so whareile. O se teimia leo toi mamao na whaatau nuina leo le whailua inga le whionga le sui pāne mia, o le minsta fo o tiu te matupe maua le whionga tuala Josefo Bonifacio, ma whawhia ngainga I le mata opo, o le toi ave e sea leo le tūla whono po le teu wino le tūla whono, o la whonga tutongi a whawhia ngainga o e kālesia. Pe o na sila fia, o se tasi leo anawa tau le whainga malo fau ia lanto whaala wiloa mo le whainga palo te tele wa mawai. O le whailoa inga le autu stala ma le whionga le tamai tai pāne mia, fia mena o mi mata awha le vaiaso te nei. Na ia whaala wiloa I lea whailoa inga, o le a wha amana mala mai le teunga le o le ato e whaia le kāpeneta, e le tūla whono na whaia le whainga malo te wai. Ma o le teunga whoi, a whai ai mai o na whaatala no ina mapasia ina, o le alaunga tasia o mai ma whaafengai o isi e ka le sia, le sa tutongi lava la tū la whonga mai le amatanga talu o na whaavai mai, le pasia o le tū la whono le nei. Peitai, e le o tuwai lava le whaitalia I o e ka le sia ma whaafengai pe tutongi lava la tū la whonga. Pei foi o na sila fiol tū la whono le nei, na toe teu le whainga malo talu wai le tōtou sanga wa mawai, mai wai ina whaatui ese whaafengai ngole e ka le sia e whakasa, ma mōli ai whaafengai ngole e ka le sia e le whamasinonga. O le sosoi lava mata o pūtausa wanga I whanau teine I le whamasinonga le vai aso le nei, wa whautua ina I le tamaitai whamasino ta whau I malo le lani tuala Warren, le ta tau leo na sile o le malo ma whaalapo tonga e o lava I e ka le sia mai tu malo. E na ia whausia so o se awala ma polo kalame. E lava e nai whanau la inti e me se lava I whanau ta maitai. E toe ta pue ei o lato soi whanga wā a fia mai sa wanga mātanga whapea. O atunga lunga o le whionga ta maitai whamasino. O no whanau ta maitai e le sifurma le lua ma le sifurma le tōtau sanga le mātutua. O loo tele ina o atuai mata au pui lumo le whaamasinonga, e a fia I sa wanga matanga ma maito ai. O le vea so nei, wa tādi ai fo I le lawina o le whaai ungo se ta maa lima sifurfitu tausanga le matua, wa whana wai se alu tamaita e se ful tolu tausanga le matua. Wa tari mai le whionga le minista o ngā ruenga māti na I te tele le whionga o lo fiti va ai, wa faisi nau nau telo le whainga malo taluai I le nā o le tupe mau mai le vaa lele le antunuu le ana tue au mai. Ai e le isi le sila tu toa ato e le saunga le mua le vaa lele mō whi malanga inga pe ua ato toa. Sau no le whionga o lo fiti se I meli e sili atu le tā wa soi fuo tangata nailo le tupe mau mai le vaa lele. Na whaalia fo e le whionga le minsta. E o loo tele na wānisi siake te tau o na whaia mō le waalele, a o le ilele ma tau ave se pāsese, mai o mai le teimile nei, e nā te le whaatanga ina ma I o ina le awina mai o le waa I Samoa, a wā ele I mai a siake o loo wha wau ina pēa, a o tūlau I le ele I le malai waalele Brisbane, Australia. Tā o fwoi le minista, e o fwoi le au whainga ruenga le waalele, o loo wha wau fo Yesu e su enga ilo lātou to mai maanga waa lātou te ngā lulue ai e tau aveina le waa lelele atu nu upe awhai e au mai. Na whesiringia fo ile whionga le minista pe wha pe whiao na lele ane le waa lele I Australia e na ia tā ua e le aluane o le waa ai Australia e le ia loa ia le avea o se waa le atu nu o Samoa po le ta ua o le Samoa Airways pe ta I o le tebi nei. Wa mai o na suia uma pepa ma restana o le waa Samoa. Ta ua e olo o vaenga uma ia e te tau o na suia mai lalo uma ai inga o le lanto Certificates of Airworthiness. E NOV siringia le minista o le waalele Samoa le whionga le atinu o Wayne Fong. Kai o le saunga le mbu, e le saunga le mulu lele, ko e le saunga le mulu me kau pupu. Ai awa pe ong sai mai. E le ia tato fai mai ea. O e lea o ngā whuri tato nau e mai mea ia. Ia ai a whai nei te pe al mea whanga le fai wholong nau le ia. Ia ai e manu ale o pēna. I o tūlanga tonu ana o le ieri te minei. Sau no le whionga le ministai ale atinuu, e si lia ma le 5 miliona tā la tupe o loo nofo ai tā lafo le waalele le atinuu.
e awhi ai ma le 1 miliona tāla e te tau ona au mai ai le vaalele, ma le 15 miliona tāla o lo ai tāna foili UTOS. Whaatasi ai maisi tupe whaalu, mo le whaangai o ina le vaalele. Sau no le minista, e ui i le tele o whiu i o inga ma se leni o lo vaava ai iai, o siaki fo i o le vaalele te tau ona ato atoa, ai le mawhai o na toe wha fo i le vaalele, o na wamae o na sainia pepa le restalo le vaalele a Samoa, ma le company na au mai ai. O lo wha popo pea le mana onga mo seila Samoa, e ngā lulue lungo vaala o loa ma meli i lau pa sese. Wha maunia mai e le ofisa Cedar Company vaa Samoa, le fionga lau timu ia wele se vaa ai. E si lia male ono se fudua ava noa iwa toi ofo mai e company mai fafo. Mai ua sili atu mai ava noa e maasani o na faa matu mai mo mia, e maasani o na malanga ai alo mawhana wale atu na ua faa uu, mai umai le universite awa o Samoa i papa ngala. Ta ua lau timu ia, e na o le se fulu limanga i le lua se fulu ava noa e maasani o na faa matu mai mo Samoa, e le tausanga e tasi, peitai, o le ua faa tuluwina le ava noa tu ina mai, talu ele mo o mio tangata ngā lulue i ngā ruenga i atunu i fafo. Peitai o le whanau naunga o le ofisa sili o le company vaa Samoa, e o atu le whai unga le tausanga, o atu i le 5 salau pe siri atu ava noa, mo lii matamaita i seila Samoa. Se isi whao popongo tātou tala, mai le toa whale lua a mesene Tanielu. O le sulfa i le nei o tausanga talo na whaatalitali a inga na tutongi ala to lisi i whanua o le westete i muli whanua. A o le itala e sea uma whale o le westeke mai lona ofisa au tū sa ia i songi i le taulang tele i a pia i tausanga ua tuanai. Sa o lato whaasalalau le awa noa i o tangata o le tātua tunu e lisi i whanua o le westete i muli whanua. Whasanga i malmalai wa lele whaasolo atu i le wafu. O ina sa iei fuafuanga ma le ata e whaatutu waini whale tali malo, e ao fiai ma le sii i uto le awala, ma isi ati na e ala whainga malo taluai. Muli ane, toi fiu e tuli lisi, ai paule tali mai ale ofiso le westete i vaitele, sa whaatali se tali atu le kapeneta. Lo whai pea tātou suenga i le anga inga o lisi ia na tutongi, ma tupea a inga na tutongi. Inisio tala, ia se singa whaanga solo a taita i o le malo ai maise o minsta o mta ngā ruenga le vaya sonei. Na awhea i le minsta lango, ofisa sili, o whaatoanga mawhai ngā whaiva, ia le ati na e le kampania Frankie muli whanua. Le sunga la auli le mali e toa le watea, le minsta lango, le sunga wa ele ona se kuini maisi. Ai o lo moli mawina mai e le awasiasi o se wa ainga winga ese lea na tepa ia i li whale moa i tānu malala. Pei o whale moa i atunu i whafole o iai, le tau mawhai ngā lea fo i a inga Samoa malalanto pisinisi. E whaiva e ngā whale o moa la iti moa whio lolo, ma whaasolo atu i le maua ai o fua moa. Na ta uel paanga, e le ngata ina wha wai o na maua tau mawha, ai o awa noa whai ngā ruenga o tātou tangata i lea ngai iluma o le kampani lea. O stasi lea fuafuanga al kampani wha ititi a ele tusa o le lua se fulu pusa o loa o moa, i le masina o lo wha tau mai e Frankie mai fafo, mo le wha malieina o lana au nanga i Samoa. O tala fawia mai Samoa mo le wha i ungol nei vai aso, whailoa i le vai aso fau le lo fau le tua, whaso i fuaia. O fia whaali sofi na ngalo i le lumana i o le tātou a ai. Ua mai ona whaalawi loa i le pule ngā nua Wellington e, whaapele whaala putuputonga o le Let's Get Wellington Moving, ni fuafuanga mana i se tolu, e sui ai whainga tātou te o lai. Toe wha mā losi lo tātou a ai. Ma whau sia ni awala tāla whea ngai mō whe malanga inga, e wha ai titi ai kasa o ona e māua mai i ala o whe malanga inga. E mawhaiona e awai se tasi o polkalame se fulu i no fuanga o saunia. Pe e te awai mai foi i lunga o le upenga ta whailangi e te sila fiai. Au mai ni au fesili ma whaali so fina ngalo. Mo nisi whaamtalanga. Tanga i ane le wcc.nz/tomorrow. Awe lilo maya, vai sauni folau. Lulu au fulu apa
au mafaaoli oli o laula au faasisi na sali lo mai a vale vale vai a safalele taua o palauli o tama o leu a mea. Ia o viviinga fuina ia o le afioanga o palauli ia mai a weno ia e whamaloa toi lau whafunga le nea o uli lua su lua minute te eilis funu male lua i le tautua si fonga lau mua ia i Wellington e nono ofisa whasa lau porua nei whamaloa toi lau whafunga whamaloa tu fue i la to le o malo lo mai ngaruenga ia nao mai ale awina tu whapoponga tatou talafou ia tatou talafou mai Samoa ia linga tai leo tatou talafou i New Zealand nei ai li awina atu la tatou whawhiwhianga sui whiwhilo i nei au uli ia o whianga i fwoi ia po ma tamawhatanga ia po tiutem whai o fwoi le nei aso e i tatou whasisilanga le whatatau no mai tatou ofisa whasisilanga tā ua mo le mamalu o le kapelansia tulona ia upa ia sausaunga tā malau whafunga anga Samoa o le nei whasana launga e whasanga tonu i e ka le sia o le kapelansia Samoa
puleanga fa epicopo Katoliko Samoa I Wellingtoni. I le ava mal faaloalo e faasilasila atu ai, o le a le faataunuina a tatou misa masani o le faaiʻuga o le tausaga, faapea ai ma le misa o le vailuaga o le 2.2 ma le 2.2 ona o tulaga ma iaiga o le koviti pei ona lausilafia. Mo nisi faasilisilanga mo le misa a mata o le 2.2 a le kapelansia pei ona masani ai, o le ato e fafonga atu lo o tau paia ma lo o tau mamalu I se taimi o iluma. E whaailoa atu I a fionga I Peristine ma ofisa o le whanotanga muli ma swinga a tofi pe o na fuafuaina ua tolo po ina nei mo le urua I fono o le tausanga fou, lua afe lua lua. Whaia maleanganga whaaloalo, sainia e le taitae o le kapelansia ia sala Mikaele Teofilo, o le taitai fono mo le komiti whaafoe o tau loa ene liko whaatau. Masui o le au whainga luenga ia Vaueli ma Veronica Tolovaa. Ia maleanganga whaaloalo ia le tatou whaasalaunga na ia utangia mai. Ia o le au ina atu tatou whawhiwhianga sui whiwhiloi ia mai malua I lau whaafongaanga I le neifo I vaenga o le awauli. Golden alii ma le whawhiwhianga teine Samoa. Teine Samoa, se I tau tino mai, e te alofa e a pele ai. Ina ne o utawana, unai no mawhawhau, ai le tau wane a I ta I se whatatau. To see tangata, I really leo te tuni tui atu, unai ole whai totoa, a tonu e te tala ina mai dia I so aloha. Te patu isi o tino, ai le tau ma te watili ai lo ino ino. Ai I lea o le pau, palai ona o alu atu, e te ina Samoa ni o alofa anga moa. Si tangata, ai wiki leo te tui ati, unai o le whai totoa, a tonu e te talaina mai dia I so aloha. Ia e whātutu atu tō o manatu.
Ia whaawiwhianga na ia o pese whaalanga nuu. Ia lea whio anga o whale la tai. Lea sa awe i le fua i le stausanga. Ia te sa amei fo i le nea uli pia whapea o. Lewa ona oma na whaisau tamawhtanga lea uli. Ia mana e fwoi whai ma whai le exercise. Tātou ia nafa ma le tausingo tātou tamama tina ma tutua. Ia awane i ngalo ia nei ia whala au nei tātou. Tamama tina ma tutua nei te iwa ngalo. Ia ua toi 2 minu te tale o le tasi. Awane i ngalo ia le talafou le sa awa toi sa velina e winga i le suka foi lea lanu ena. E a foi. A whapea leana e whatawina. Ia leana whamaunia o mawaise vaila au o ona ia po le led. Lea sa whamaunia mai ai. Pe ona ta ua e sa velina ia talafou. Ia e la vea ile e au fia ile suka foi lea ena po le raw sugar, brown sugar. Ia po le suka foi lea vai. Le tu se ai la vainua le soft brown sugar. Ia po le malesi ito ainga o le Pam's raw sugar. Ia malesi suka le tu se le Woolworths raw sugar. Ia vai matato suka ena la ia e la foa i la pisi. Ia pefa pefo ia o ilau li siki. Ia sa e whaatawina ia toi whaafo i whale o loa. Ia ai toi watulau tupe. Ia leo nei talana e toi whamanato atuai whaftaifo e nei tato paanga ia na wala au mai. Ia fia mauti noa ia le tato telefona na i suka ia ile o saunga le mu le tau mawhaina ia o suka i ina la i le taimi le nei. Ia ai tato te loto inga o li whapenei o musika sui whiwhiloi lava le fia whaafonga mai lau whainga nuenga. Patalo watu e la tole mafuta mai tono mo tanga se ngase ma lo lava le on sai. Ia le Pacific Love ma le pese tau fia nei le sawa ina o tina. Ua pele utuli tumaita Ua nuti pala le fea lufa Ua le sefa Ua le hilo le lufa Mlingi ai ului mata Ua upana ua umatua Ai ua le honga Ua esa waina Beti o tai nuti lima faina fono Pio manu anga usio uloto Italufa oh pulonga isawanga fa anono ile anganga ai bungalu puli tautonga fititarusia ile unga ai tau pinele sawina otina tamawa esolile tula fono aletua seba ainga Tautia, oh, inaitina, uefasia. Ia taupinele sawaina otina. Ua masofa ile batapui maletua. Sitama, mole mole, ulavalina. Sawa itina
masofa i le matapu I maletua Sitona Mole mole Ulavalina Lisawa itina Tamawa esoli letu la pono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina U efasia Ia taupine le sawa ina otina Ua masofa I le batapu I maletua Ia whawhiwhianga sui whiwhiloi, ia mai le Pacific Love. Ia tau whina, le sawa ina o tina. Ia e watu as tatou whatalo whainei tatou wo, ia o lo mafuta mai lunga o tatou Facebook, ia pole, ia male YouTube. Whatalo whatu ia Lydia Erickson, le mafuta mai Denmark, ma mao te le mele mafuta mai Lydia. Lo whatu Hans liu mai ava, mafuta mai o Kilani. Lo fatu leilani Ioane, le foi mafuta mai au Kilani. Lo fatu Falepau, ilo. Ia le mafuta mai Hemetone. Ma lo la whafutaina mafuta mai il tautua si fonga lau mua. Ia, mana ia foi tato i mafuta mai au Kilani. Ia, whamanatu atu tato tui pui mana ia o le avanoa nai maua e o tau I nai Eden Park. E te alo e whailo tui le aso tō nai tai au. Ia, e umolona whailo tui, tu ulo molo ingo I lungo o le screen te le, foi le tutono malaya I malaya Eden Park. Ia le wawai atu. Whai mai, ia le whaupunga le whaupu mai lungo penga te whailangi. Whai mai, it's a once in a life opportunity. Ia te mwhaiwhiona e savalia e foi ia tanos, ia poholes le savalia e tamalaka pia o Blacks le ata to matamata to nei lungo TV. Ia lai savali mai All Blacks ton ia mafle e umar whailo tui whaiona e alu e te savali ai whaiona e asi tono whailau tua whaiona e asi tono o potui e sui e tamata alo ia po changing rooms e len mana ia ia tato tui pui awana ingalo tai au le ato il tolu vai aso talo na mai ona whailo tui mua pe whapeoro e whafo mai sa whailo tui mua I le Super Saturday le sa whaila suono o ke topa ia o tai au le e te angwa ai pe tsau ina e alue e longo atwoi o e lau fo mai ia por vaenga le na fam tui pui whailo tui lona lua ia tatou lewa mai ona whai tui e lua ia po mai lo tau au tap low shoulder e vai len mana ia. Ia mo si vaenga le mafuta mai Denmark ia po I re tu Europa ia pesela le mo auto Neon Moon. Awalo fatuai manuianga luenga o tofianga I mina atu no. When the sun goes down on my side of town, that lonesome feeling comes to my door, and the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad track. I got a table for two way in back where I sit alone.
whātu kone lio atonio le whaafongafonga mai papakurai o Kilani.
sui le vai I ona tu fale na sai ai a o sa puna ona fale ua o chiuai wala uloa uma Samoa no uingoa le o manu Samoa o lo uinga matona maua mai a mani toa wai ura wala utau tua Malulua tual tatou whawhiwhianga na ia lewa sauni mai ia le polkalame ina I lawa tina tatou lungo le Facebook ia ma le YouTube ia o le itula o te loa e mai alole whawhiwhianga lea ia ona toe sekirole o tatou live lona lua ia pole part 2 o tatou live ina nei te iwe whapea pe se aua pea tuai ia ai toe refresh lau page ia ai alulungo le Facebook pole YouTube ia ona e maua leo le part 2 o tatou live o le so ia whaafonga mai ia leo sauni mai le polkalame ia ale ina I lawa tina mai lau susu kapatea o tuilo mama chai tuunga e whangongo chai e lua a whiwhia o sua whamane whananganu Samoa Mali toa masatu pua o feso ta ina lava I tala tumpang sumafa o au na mua muai le tupua ma vai muanu tutia tu mua lo ua tali I aso so oi le novoa si mai ua tutu sa umatei nei le vai ua solo atoa I tau talinga ua I ila mai o sa uma e whamai le mo e au ka whaapai le amanu Samoa a o pula wamai ana mua o le tamaki tai e tulua ia e savalifa ai te pea e uia tu ia uene ene awa e te leo ma lama I uma o le teine o saluma e whamai le mo e au mau whaapai le amanu Samoa a o pula wamai ana mua o le tamaki tai e tulua ia e salva